le nganga nai o le tai au Abe o le la ua punitia po I puau E sau malua fa asusu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Iso ti tau pau le sua malie o le vine ula Ma pau fonga o le lupe lunga o le moso o I pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asofo ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Tala le lei o aso o ai nei Samoana Le tio fo I Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Ia, o te whatalo whatfu I Samoa, au whulaunga o le nei aso, whaftai le tua, tatu ke mai ia o le toi aso, e masina, o le masina lon toru o le tausanga, tatu iai, I o le aso toru sumartasi o le masina mati, o le vi inga ma le whaftai e fo I le tua, o whapea lava o le whapaoro mai o na au anofa ma le anga le lei, ngata o lo tu soifua, ia so mātou wola vai I le nei fo I potu o lo mātou tautua ina tuai lo tau pa ia o mamalu Samoa. Ia a o tātou iai nei teimi whaingatā ma le onga o le whamai sā ua o lo whapea o na saua aina ai le lalolangi atoa o le ngata I se vaenga I o le ngata I se atunuu ia e pi o le alava ua whaasoro atoa. Tātou iai lai le nei vai tau.
e tatu te vi pai e lava i le atua o lana tausinga e le o iai se tala vale o whapea ua mea ua iai se tama whanau o se tama Samoa se tama Samoa ua awhiai kei nani fo ia awhia ia e tatu te tonu lava i le atua e na te au maia lo na ngalelei ia e na te fo ia ai tauri o le soifua ma le ola o le mea tatu te tuliloa ia o le alosi na te au maia e pia ngai ai tatou mawhika ia o le soifua ma le ola nei. Eo te whatalo fo la Samoa io e afua mai lava i maunga te tele se i pa ia tupulanga talabou an puwhai i le whanawiti le ngata fo ina o le whita whaafonga tupu mai e o le atunu o tamā matina sina pa i lava le au whaingalonga tofia le atua so se whatawhaitauranga tai mai lo tau soifua ma lo tatou wola o le vi inga lao le atua e tatou te ave iai le whaamua ai ale tatou e whaatarafatu Samoa ia o na tatou e ilana upu amatari ai le tatou totu o le nei au le auli ai mo le temi nei e whaatarafatu i swafa manu malo ke risa lo tatou li ima whaola ia talofa lava Samoa e usi mai whaafonga e se lea ia vi inga le tua mai ia on o whaitauina lea o na fionga usi mai lau whaafonga. Ole a maua se upu mai le fionga le atua a matalia e tatu por kalami o le nei aso mana tua fo i paongaina lava ia le tusi feita waso le e whakasa ia lai le tatu por kalami i aso tasi ia e meise lava pe a o tautuaina loutou pa ia ma loutou mamalu elea ia o le whasinumanga atu whaitau aso mo le so o le whiau mo le neiwai aso sā ma le neiwai masina. O lea e whapea lona whaitau wina o puapua ngā rofa ia mataio. Tala ma fesili. Puapua ngā rofa ia mataio. Tala ia ma fesili. The Passion with Matthew. Stories and Questions. Au le whiau lawa ia whia ngai ma le so tolu sumaratasi
o le whapealo na whaitauina, manatu au tū. Whapealo manatu au tū whengai male so. Pe furi sai, yanga masani, whaapotpotonga o le loto whaamangalo. Pe furi sai, yanga masani, whaapotpotonga o le loto whaamangalo. A counter, cultural, a paradigm, a community of forgiveness. Ilona whaapretani eina. Aole manatu o tūrawaia fe furi sai, yanga masani, o whaapotpotonga o le loto whaamangalo. Lona tusi whaitau, mau mai le tusi a Mataio, Evangelia Mataio, lona mta o pusuma le valu, ya le lau whaitauina e amata mai le whaitau, le pusuma le lima, pangata mai le lua se fulu, lona winga na le lima lava na whai upu, pafonga maia i le whaitauina o a whionga pa ia lo tātuari. A whaianga leanga mailo uso i a te oe. Ia e alu ma o ai i a te ia tau lava o lua maia. A whai wharongo mai o ia i a te oe, ua e maualo uso. Ai a whai ele whaalongo mai o ia. Lua te o ma se tasi, o se to lua, ina ia whaamaoni ai upu uma i le maua le to lua, ia po o le to tolu. O le whaalongo, a le whaalongo lava o ia i a te ila ua. Ia e tau atu i le kālesia, pe a whai ele whaalongo lava o ia i le kālesia. Ia a vea o ia i a te oe, ia pei o le whaapaupau, o le tangata o la fonga, e moni, o te whai atu i a te outou, o mea uma tau te fusifusia i lalo langi, i le lalo langi, e fusifusia ia i le langi, o mea uma fo i tau te tāla i le lalo langi, e te talaina ia i le langi, o te whai atu fo i a te outou, a whai e lotonga tasi se to lua, o outou o i le lalo langi i se mea la te role atu ai. E whaia lea mo i la ua e lo tama o i le langi. A wā o le mea ua whaapota poto ai se to lua po se to tolu i lo ingoa o te iai whaatasi ma i la tau. O le tusi e Evangelia Mataio lona tāpua suma le valu, pai pua suma le lima, ia whangata i lona lua sifuru, pei ona o paita. Wina whamani o tele mai ia tua ia nā whionga pa ia. Mānaia, mānaia na tā upu au tū o le nei aso. E sa ufai tau natu, pe furi sai, i anga masani, whaapotonga o le loto whaamangalo, a counter, a cultural paradigm, a community of forgiveness. O lona mānaia la i a tiau. E tau tarawhia ngai, le lei ma le vaitau le nei. E whetau i le lei ma le nei vaitaimi lo o whiangai ai le lalolangi, ma le tāpunia o nisi o ngā ruenga, tāpunia o aonga, o tāpunia o whemlanga inga, tāpunia o taalonga, o lotu, ma le tele o mea o e whaapoto ai nisi i lalo ifo le se fulu tangata. O ua tala o tatu Samoa e le silia ma le lima tangata e mawhai a fia i se vaenga. O le vaenga fu i lea ua tau whaapritani eina i tātou o le social lea fu i lea distancing na lai pi o le ua ele i le whaangaina i le nei vaitaimi. A o lea ua sau le whaatonunga mō tangata uma. Ia no nofo le lei fale ma ainga. O lea le whaamoe moe o lea tū la fono. Ia tu i tia le pepesi mai o le siama mtautia. Le coronavirus. Pei mele moanga ngana wha Samoa. E le whalala fua le niu. E le whalala fua foi ke la au. I aile mafuanga o mea uma. I aile mafuanga o mea uma o le soifua ma le ola nei. Ai lua foi tu o le tupe. Pei o ia la fonga. O le tu le lei ma le tu leanga. O le ale tu leanga. A lele ua sātia le soifua maloloina ma le nofo le lei. Ua tupu ai le fefe ma le feme mea i o tangata. A lele ua pa u mau lalo le tamau a inga o le lalolangi. Ioe. A o le ase mea le lei, ioe e le lei ai pe a fai o lea. A lea. Se i toe wha poto ai mea nei o a inga. Se i toe whawhatu le vā ma sofa.
o mātua ma whanau. Ioe, se i toi whewhuri sa ianga ma winga ua whai ma masani o le tangata. A whai e toi sila to toa i le mata upo se fuma le valu o le tusia mateo le sa ufai tau ina tu neilapa. O te fia te le whaangaina se foi upo e tasi e whai ma wha ma mafa. O te fia la vai whaangā le mata upo atoa. Mai le foi mua e o foi upo iwa. O ro tau sa ili le sifi po ai o le toa se furu lea, le so o toa sulo Yesu. Lea e po ai e sili lo na tāua e le malo le langi. E mo o mia le loto maulalo. To be great is to be humble. Pe mai Yesu, a le peita to tamiti. E mau le taimi e whina wai. E whai mai le foi upo se furu e o le foi upo se furu malwha o le mata upu lava le se furu malwalo. O le leo mamoe ua tuua le iwa se furu le iwa. A e sa ili le mamoe tasi o se. E mo o mia fo i le loto maulalo e sa vali ai le taitai e sa ili i le tangata ua wha vai ma solo muli. A o le foi upo se furu ma le lima se i o le lua se furu pei o na ufai tau. Le na ufai tau na nei e tu lava. O le vao le tangata kirisiano e upu nei amai na o le uso. Ia ma leisi fo i matala i fo i leisi tangata kirisiano. Ia iai fo i le loto maulalo e tu uawa noa ai i le tangata ua sala i le vafia ngai lea. Ave i se mea lilo, i o taua o rua e tala noa ai. A fai ele i loa e lea tangata whaato ese. Matali le lei ane i le taimi momua. Ave sa tangata e lua te o e fai i o e mamori mau i le whilo inga lona lua. A fai ele ai lava. Ave lo i le kālesia, lo winga o si tia le numero tangata. Ave i to tonu le kālesia, a fai fo i silinga ma le kālesia te le whaalongo o lea tangata. Na whapena lo lea o na fai. Whaata otua i lo whapena. Ua umana fai se tā ngā luenga. A e tu uloa i le atua o ia e ou le whaamasi. A o e lava ia mao. Ia olo le fua ma muli i ala o Yesu. O a ala o Yesu. O lalo lava e maua ai malo. Tātou te talia ma le loto maulalo le tangata ua le mawhai o nei loa lo na sese. Tātou te le whaamasino foi a wā o le mea patino le nā i le atua. A tātou whaamasino nei la a o a mea le atua o le awhai. Ioe, o tātou feita ma lava i a saina ma le nei whaamai. Ai mau le taimi. Ia maua le loto whaamangalo mau sita ia tu la fono o tu ina mai. E te e ai le whaamai. Wa i talia le atua malana whaamasinonga ita i o le malo saina. Samoa. Pau lava leo si a tātou pito la au e tau soa mo le taimi nei. O lea. Ia usita ia le whi au wha le malo ua au mai. No nofo le lei i le fale ma so ia le whio ai. O awa noa ua au mai e toe wha mausali ai wha potpotonga o mea nei o ainga. O urua i wha potpotonga ia Samoa tai nane le lalolangi atoa. E a fua i le upu wha Samoa. A inga poto. O awa noa wha auro nei e toe tapue ma fono ai maafutanga ma potpotonga wha ale ainga. Se i toe whawhatu le vā o mātua ma whanau. Se i toi pepese whaatasi ma tamaiti i lotu wa fiafi. Ua ngalo upu o pese. Se i toi whaamatala Yesu i tamaiti. Ua ese le Yesu o ne yaso. Se i toi whaatasi. Se i toi whaatasi ma tamaiti le tatalo a le li. Aisea. Ua fu i o ia tātou mātua ua ngalo le tatalo lea. Ma se i toi whaamanatu le suafa o Yesu lele ua suitu langa e le mātango fie ma le fe i lafi o le ola nei. O le suafa sa lotoi ma o ngā totonu a o lele ua tū wha au tafa i lau soifua ma so ufo i ola. O awa noa tātou te toi mo noti ai i talinga o whanau le suafa lea. A o se whaamanatu fo i mo tā ua mātua le ola pale i whanau. Wa o le mea ua whaapoto ai le to'olua po se to'atolu
I lo ingoa. O te iai whaatasi ma i lato. O le suafa. O le to atasi. Na tau i le sa tauro. Ia o tatou iai le vaitau le nei o le leni. O le vaitau e whaamanatu ai le taulanga e tasi ai afe. O toe o nina i vai aso, ma nina i aso. A ua nei. O tau le whaitau ai tangata. O tau le e alu iai mawhau o tangata. Ia, o fefe. Oe, o le mautonu talu e masau o le whaamai malona tau whaafefe. O le manatu ai tangata i le whaamanatu ina. O le taulanga e tasi ai afe. Ai pe ua fefe a ngai i le mea i le tatau o na fefe. O le suafa, o le Yesu Keriso, na tau i le satauro, na maliu, o toe tu manumalo, ia ola, le tangatanga sala. Amen. Le atua lo mātou ta maa wha malo pule whaftai alofa. Whaftai lo wanga le lei, whaftai le ufasoa. Tai lo leo ma lo pui mai i lo mātou o toifo ma le alae. Lo pui ma leo mai i lo mātou fafo ma lo mātou fale. A o le to te leo i mātou ua nofo i fale. Oe ua atasi ma whanau. E afua mai i lo mātou wola. E afua i tala ana mua ma lo mātou atuluu ma le mea no mātou wola mai ai. O urua i whaapotopotonga nei. O to tonu o loto i fale whaagainga. Matua ma whanau. O le matai malona au ainga. A lea o toi ave iai lo mātou wola talu le whaamai malona o mai. O lona winga. E iai ona taimi le lei. E iai ona taimi leanga i lo mātou wola. Whawhitai i lo wao o mai. E tele i whaia se whaamai. Aina e whaatanga ina. Ia o ma toe whaatonu fo lau tangata soifua ma le tangata o whawhitai lo wanga le lei te talo i le nei tū la leso ma futa maia lo nganga pai tau tu rua se tau tua a se au nanga o le awhaia nei o lo mātu tau tua tu ia te oe e ala i le longo puia li i o mātu tangata i mea o lo tutupu i o mātu tafta whawhale tafta whamaota Samoa o lo mātou tofi. O vaenga umore ne ke rope. Le winga lea o la mātou tautu. Wha mamanaina e lau o fio. Wha ato toa mai. Mau ai so vinga. Ai aua lava o mātou tangata. O Yesu le li ima whaola. Wha ma ngalo i mātou le toto pa ia o ke viso. Amen. Ia, e iai le tawhinga o lea ua te ailangi e whita i tangi e manatu fo i ua maina i le atua ka polo, wha polo ma le whaasangi a le tangata tātou te ave ai ma wha fo i le atua o le ouvi inga umalava tātou te stapi i lana fuafuanga
e au le whaiunga, tātou te awea le viinga, e te tau iai le viinga, te au alawa o tātou ngata, ua tolu minute te ai le Tuila'epa, ia ua vai se unga fo'i tātou te toi wheiroai, whaftai le tua, mai lo tu soifua, so mai pola, ia le fo'i tātou toi wheiroai, mga whtau soifua pe o ia upo le atunu, ia e amtali ai tātou pokalame o le nei au uli ina ua tolu minute e te ai le Tuila'epa. Koe ono sai mai o lo fai lava ma emo mai tātou mōli o na winga ia e le o tūranga le lei ia lau sila mai ma lau whaafonga mai o lo fai lava o na sātia le tātou kalame ia ai le se mea e whaapinai o lo ola le tātou le app nai o lo iai le app whaamole mole a le iai le mwhaina access i Facebook ia le app le tātou rito e te wha mai ai e manino le leile app e sili atu le nana i lo Facebook le e fai mau mai tangata e tam fai leanga tatu ia ai e mau mau wari taimi e tala noa ia ina mea au le mea na iawa noa le app a tātou e lo ia fo le tātou YouTube e maisi vaanga uma i o lo iai uma lava ia le tātou whatonga le ei pa minute te ai le tulae e wha i le afiafi o le aso tōru sumatasi, tōru se mea avave, pā lava tōru masina, e ui o lea ua amata mea le fōlaunga o le ne tausanga, i le whea ngai i le ngata o Amerika, pāwhitai i le atua o lo saonga le mū, Samoa e lua, e ui ina o Salomia, e fo ua ave i testa i latu, ia latu plat testi, i fafo, e lava ua maua tatu maua uma lava tala o i atu e negative e o le whaftaila na i le tua ona e lea lava o lo saonga le mūru tatu nuu pita iane tatu o pau au simea o le afa o Samoa o lo nofo i fafo o New Zealand, Australia, Amerika, o le atu Europa o pia lava o sala lau iai ono winga atu whawasenga lava le numera tu i tia afa la nofo i le atu nuu o tele lea no nofo i whaka. E mea la e whai eila utala, ono winga, e ono pesia tātou i o lo i atu nuu i whafo. O si au i o lea, tātou te loto te tele lava, o lo soi fua le atua, i o e pui pui ma marutia, e soi fua ma le ola. Ia a me fo i a mau fo i le whaamai, e ale mi iai. Tātou te whaafetai e na whaapea lava o le whaamai oti. O lea e to tele a i la tau a maua ma toi recover. Ia e maua ma toe whafo i le malosi. Le la se mea tātou te pau o le mea Samoa, tātou sita ia tū la fono. Ia le malo, ia ma le soifua maloloina o tu ina mai mo le whanofo le leia, ma le whafo ia o le whaamai o whia ngai mai tātou. Ai mo le nei lawa teimi, ia lau whafonga pio no whai atu, e le o tūranga le lei, ia le tātou whasalonga le temi nei, e o te titilo atu o mu whaasoro atu o mai le tatu mo lea. Ia ai lava mai le o sai. Vai tatu foi se pese, ia na i foi lea e whaatalo whatu, ia ma whaasoro tatu po tame o le nei holi. Sangi mai o manu e o le vaveao i le manongi o fonga la au sa o su e masa ili awa sa fai o la umiti mo o ngai le nganga via va a i o wa lofa anga ua mitia ele la le sao ua ave mau e malini loi mata tau lava ina o te pasu su sara o ibanu fali maya o so manatu o iai se isi se tasi ua ave amasuiti
unga Tole o mawhauwhaunga Sa otu e ile sa milo loto Ile muai o loto Ai e tali mai ele ai Watumu I a pe ai Ua miti ia ele la Le sao ua ave mao E malini loi mata Tau lava ina o te patu Su sana oi vanu Vali maya o so manatu O iai se isi Se tasi wa avea masuiti O iai se isi Se tasi wa avea masuiti Se fulu minuti e te ele Tuila'epa o se vainga o le tala o le tau i le nei vainga o le lalangi o lo matu o nofo mau tuai o le aso lua o le aso ia o lea o lo whape mai fitu suma tolu degrees Fahrenheit lo na maualunga 5.5 lo na maulalo whamauina mo le aso peta iane e le ufanga solo matu le ngoto atu le la te isi fu lalo pa u le fitu suma lua degrees Fahrenheit lo na maualunga i le temi nei au aoa ia le tele o le aso e tu mauinga o le tau te ia pa ia le vailuanga o le po ana nei o le taeao na taeao le olo wha mai sumaliva minuti e te aile Tuila'eono na taeao na oso e aile la ia o le se fulmalua minuti e te aile fitu le afiafi nei ia o le awhapea o na ngoto atuai le la fast fulu pasene ne susu o le ea o lo ia i te minei ia ma le savili le na o lo anga i atu i le tu i saute ia tala fia ngai fo i malimatu ua savili le o lo tu mai fafo fitu maila i le tu lalo na sao sawa ia la o lo whaania mai e matu pala au le fafo a fili solo ia la au ia u whaamania fo ina le sao fitu mai i le tu la le sawa o le savili o lo iai i le nei. O le aso ataiao, le aso lulu, au aoa, le aso ataiao no sumaleiva, degrees Fahrenheit lona maualunga 5.5 lona maulalo whamauina mo le aso ataiao whapena foi. Yo e le aso tofi, au aoa le tele o taimi o le aso tofi, yo e po le fitu sul ma 5% o le aso tofi e le ilo le mata o le la, ya leo whaero mai ono sumaleo degrees Fahrenheit lona maualunga 5 sumatasi lona maulalo, mawina mo le aso tofi aso fareile ma le aso tona ai tusa le lei yo e susuru ma losi le la le aise au e wha alawe la vea e susuru le la yaso na e lua le aso fareile ma le aso tona nei ono sumaleiva maulunga 5 sumatasi lona maulalo wha mawina mo le aso fareile le aso tona i ono sumaleono a degrees Fahrenheit lona maulunga 5 sumatoru lona maulalo wha mawina mo le aso tona i aso sa wha pena foi o na ua oa ia tau le iloa le mata o le la i le aso sa ia ma le ono suma 2 degrees Fahrenheit lona maurunga whamawina 5 suma toru lona maulalo whamawina mo le aso sa e lai whailo mai le aso ngofua ia e whaisi mafa o nei timunga e pa ui le aso ngofua ia ma le ono se 4 degrees Fahrenheit lona maurunga ma le wha se 4 ma le valu degrees lona maulalo whamawina mo le aso ngofua aso lulu aso tofi aso lulu aso tofi tu sale lei e susulu malosi o le la o lo whaailo mai yo e ia mo le vaenga lea fasu ma le valu 5 sumatasi degrees Fahrenheit yo e lona maulalo whamawina ia mo aso na e lua o le aso lulu e so tofi o le ai aso fou ia o se vaenga le na tala le tau ia ngai ma le nei tu lalolangi o lo matu tautuan tuina ai lo tau pa ia ma lo tau malu Samoa ia ma tango fie o le ua pasolo i na lo matu le vaitaimi o le spring e pinga e mamau no matu o fo le tau vevela yo e se tau fatea tu le tau maruru lea no le mau atala pi o le siama e tama lea yo e o kolona
ia e pei o lona maoi ma lona no fuanga de fifi no fai o atu nu e ye tau maruru tonu la e se tasi mai tau mafanfana ia i matou e pe sa o sengi e tama a se e atu le maruru ia te utou e tau ia le o atu o le tau maruru ia te utou na vaenga lalangi ia o te a ese siama io e mautou ia ona pa lenye lo le sia tatu wa mio au ia me uma e fua i le anga le leifa soa o le tatu matai sili io e ina o suma liminute te aile tu la e fa ia usi mai ara fa fonga pai foi ta a mai al pesere io no fa taro fatu le io e disi o le tatu atu ia o mfai o na mafuta Wow, punitia olela. Wow, mai no fano noa. O mafau faunga, e tupu pea ya soma. Vai no tino tanu ai o e sunga. Olo alo faile ngata mai Se ilonga ole o tina te mawhai Ai tuia e saulawa o se aso E mawai se talina yo manao Le langi se tau mai Se ia o le sami se tala noa mai Ua moto le lasa o le pongisa Ua lino atu ai o folina Tau se mai ta male male Malo tali tonu Ono lava sai E leva ve ona mai no keri E tu o le langi se tau mai Le sami se tala noa mai Ua moto le lasa o le pongisa Ua lino atu ai o folina Tu o le langi se tau mai Sami se tala noa mai Ua ngoto le lasa o le pongisa Ua lilo atu ai o folina 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 ia o pese ia o se fetu foi
A o sinai o le sami o fea o le loloto o ta ane ai te inga ngana mai. A o sesi fo i te i whaita tala mai fo i se mele li se i tau mai le pe le i loto manganga e ua whaatoro ina tu ua le mafutanga le ana whai mai le whatu pese. E se inga ngana mai se a o se whetu fo i a o se i a ia ai na o tangata whaita tala tumu ai le ia ai le mau ai se whesoa soani ia o lea fo i la ua tele ina ngai mai le malosi o le siama o se teimi whaitala rani o tātou o le teimi whaetete teimi e tau o na whaetete ai tātou mo tātou e usi ia tu la fono o li fo mai ia mai la tau fo i o lo o whea ngai tonu ia mare sa i lia o se pau o le mea tātou e whai tai ma tātou tau muli muli i whaatonunga o lo tu ina mai. E le ni whaatonunga na o mai a o aise fia whai whaatonunga o sesi. E le o ni lapata inga e whapea ua o aise fia whai lapata inga e tu ina mai ia e tātou. Tātou te sāwa wali ai. Ia wha iti ai. Le pepesi o le siama. Ea o lo pesi ai. E ngata o le nei atunu tele. O le lalo langi a. Fai mai lolo le pesena mo nei. E a o se fetu fo i se i tau pula pula mai. E ia fo i se i ta ai le papa o pe ta ai le loloto. I vai ia e o i le i ai le tautala. A o ma faufaunga na. E o i ai le tangata wa mo o mia. Lea. Mo o mia. Le fasosani ina urusu matasi minute. E te ai nei le tu la o te whatalo whatu inisi o mwhai o na whero mai o tatu pōrkala masani ia tapu nu tasinga wale malo whaatai lau whitalainga tapu whairo mai tai pani a mituanai ia malo whaatai lu isa whamausili e fōi ua mafuta mai o whapea mai le arta i tā lofa Mr. Tuila'epa whaatai malo le tautua ia whapea na fōi i o leo lo manga lue atu arta i o vira ia i le aso. Tapunu o ngā vale mālo le wha mārolosi i le tautuaina o si o tātou atunu Samoa, lau whionga whatonu, ia mālo whaatai tapunu ia mawhitome fo i se utole mai lunga i Las Vegas, wha i whata, tui fuamanuia i lau sunga i le whatonu, mālo le tau ata i por kalame mā tangofie, ia lo whale atua pule tele, ia i lo utou soifua, maso mātou wola, a lo whatu ia manuia. Be safe and God bless. Taifa I, Ayuso, Tarsi o manuia o rua, male ainga. Ia, talo whatfo I, tapunu u Evira, tai le maftamai, ainga lave, o sole, pia o le fu uto suri suafa, tai au manino, tai au manuia, I lau sunga Tuila'epa, ma lo le wha le whaatotoa, ma lo fo I le whaatonu whalau, fo I pēr vi inga I le atua, ia ua ulia mai ai le nei masina o tātou ulia mwha o popo ia i le soifua a le ola. Aftai ainga, ai le maftamai. Tapo I se I tu whaiono, alo lava le soifua manuia, alo whatu manuia le pōrkalame, whaftai tele tapo I, ia maftamai fo I le uo ma le paanga masani. O tai a fōta mauli, alo whalawa I lau whionga I le whatonu Tuila'epa, ma lo le soifua manuia I le nei aso fōu, tātou au lia mai I le alofa o le tua, whaatele tamauli, ia, o mo mi lava lo tātou nofo fi le mū, ia, o le tātou, ia lava lo tātou saunga le mū. Nathan Pass, malo lava, pena foi, ia te oe Nathan, saipani a mituanai, ia, whai maleanga mai le broadcast pea, ioe, no whai atu, ia lava I latou, ai le pau mai pēl on sai alu le app ola le app tatou le app le o ia tu ata ma I le fili io e tangi to minusi sa vea la vea lio le vale lio e Maria Nico talo fa sa vea talo si o mani o le uso ma ainga e mi tapu soa tangi to minusi malo tangi tapu uanga vale fa I fata tapu I seti e ono ia vitau to lima palolo pati. Good morning. Good morning, Palolo. Whaftai le mafuta mai. O mafuta mai i o Palolo mai nai Brisbane.
au se talia whaftai le whilo mai palolo. E mi tapu soa, ma roso I fua lau le lei, e ngofo le fale ma whaife au ia ma whaalono atu I Mount Roscoe. O ma lo emi ia taro whai. E to tele matu a inga I isi utona no futonu ai le siri nga o Mount Roscoe. Ia tai whaftai tele emi ia le whilo mai. Puava ale fosio, ma lo le soifua I lausunga, ma lo puava, tia I puava. Se mana I oro swafa, whaftai le whilo. Mai, savea le vale lio, ta lofa I lau whionga le whatonu, lausunga Tuila'epa, whaftai, ia o le si ufufonga o le taia fau, ma lo le tautua mosi o tatou, ia manui au whaiva, alo ele mo o ele uso, ma le ainga whapea le mamalu, o tautuaina, o tatou. Yes. Ya, savea whaktai lau whionga I le li presidente o Australia po le sui presidente fo I o le ia o au whaktai le aftamaiso fo I le tautua ma le aunanga I le na fo I vaenga o tangi. O le tamaita I o tangi, na ia tangi to minusi whawhatai le whonga o le porkalame po ua maua atu. Le imeli ia mo le aso whareile a perila tolu April 3rd, mole, message mai in inbox, o minusi, tarosia whaapakia le atua I le studio ia solo le lei, kare tātou po kame, a marosi whai mai e si ia nei mawalunga, lift his name on high. Aftai tau nisi I peo lowo vai atu le imeli a ia mo le aso tolu aina, whamu mo le aso tolu rila ia o le lei. Tewa ulua uvatu tanu mai tatu imeli. Tele, alolo ropati manuia nai o tatu tangata Samoa o lala iso teitu elope. Ioe, ta o le lei parolo o le tala so far. Ele o maua se tala e ono whapeo o iei se tangata Samoa ua afia. Ioe, ia, te musu fo e whai se tala whaatu. Ioe, o le na, o le tala whiwhina tonu. I uia ina to tele tangata o le nei atunu o Amerika. Ai le iai se Samoa ua ta whaalongonongo iai. Ioe, ai o le mea fōrele o le mai ele se whapese mai leanga. Pau le mea o le mai e pipisi. Ioe, o le mea na e tango iai, ai latu le tangata na mai, papea o le mea na latu tangata na mai tango iai. Ai munmuliane e latu e tango iai. Ioe, e ono pipisi e fo. Ia pe no nofo se potu e tasi whaatasi iai tingana le pai mai. O le mea na e le ina pe i whaatitenga tāle mai. Ioe, ai le se mai fo i le e whapea a maua i lo e te le to e ola. Ia mo i ele iai se vaccine, po se vaccini, ai to tele tangata nei atunu ua tonga fitia ia matoi fo i o lato. Ai pe o le tala fia le na. Ioe, o le teimi nei, o le teimi o tala whaaloto tele. Ai leo se teimi o le whatupula ia fo i o foi numera. E ma fai fo i o to vai vai ai, e ma madu o le atunu, ia matangata o le wale mea. Asani anu walu i gas station, o le pam kesi e utura kesi o lau tāwale. O lau masani o te le tilo i lungo le tau, i le tau o le kesi na ua iai. E vevesi ala tata whamaiso, tau mo tāre kesi, o si i tau o kesi, o ua ia. O le mea mawhaina a voi dai le tangota. Ioe, o te le tūtiro, o le alawa le gas station o tau iai, ia whiel ta awale utu. Ioe, langa e tilo lo i le tau, o le, na whapeso le. Sa o ala ele o toi, e se me o alu. Whape nā le tonga fitinga e tatu i tonga fitina ai, e whamai lea o lo o mai, ioe. Ua tatu te mata i tuina foi numera o tangata ua maari liu, natu uma, e iai ale au vaenga la o le lātou leanga ruenga to keep records au tātou lava ia tātou fia i le ola o au mai ia e tātou. E ala e ai le tae au, tilo atu o lea mai le laura au, no e tangi mai le manulele, o le ala le simea. Pi inga e fo i atua.
e le malama e tae au tau ai ave malolosi o le la e ai se taimi o tatu wheala e whapea mai le TV io sorry there will be no sun today, the sun won't be out today. E se news whapena e ono te ia ai tatu. E whapena le winga o le wanga maleola. Ono winga, ia ina le atamai ia ia tia ufo i le whautauta tatau. E tatu te whea ngai ai ma mea nei o le soifuanga maleola. Tatu te wheto ai pēa ma whawhita auli. E le mawhai ono tatu a vesea whawhita auli o leo langa. E tatu te aungani i le tu a mai le marosi. Le marosi le nae mawhai ai ono tatu whea ngai ma whawhita auli. Whawhita auli lava ia o vaenga o le soifua ma lo tatu ola. Part of our human nature. E leo soifua ma leola. E le mawhai ono tatu e pe tatu te sosola i whea, tatu o i matu o i saute o i whea, tatu te o mea lava o whawhitauria nei, tatu te maua fo i matu, tatu te maua i oe. O se mea o le lalulangi, au le mea tatu maua. Ua ne i a fia tatu whaamai, i a maua tatu marolosi, pia ngai e mi whawhitauria. Manuia i a vitaua to lima, i oi whataro whatu i lau sunga i le o Tuila'epa, e maruso a tau a ti, whaftai mo por kalama, ma tango fia o le tatu wala leo, longono pui ali i ia le whaafonga tatu. Nu, e ui lava i o atu, i le matautia o le whaamai, e nai tu o le lalolangi, e wha umatu i ranga ele o la e lunga le, i le nai tu o lalangi ai o lo tu mau pea i le tatalo i ma wha no manu pea i lo tātou ali i ia wha ali ai lo na mana wha malo lo o lana whanau wha taitele whioi ia mo le fo i vaenga i o le saunonga ia wha malo si au pe o nei tala mo o mia nei tala wha pea mo o mia i tātou e wha tupula i ai le loto tele tatu te mata loa e maturi matai i le au whainga o numera. E ono whai atu, i ai lava le au whai records i o mai latou latou te whaamaumawina whai numera. Ia lava latou e popole au tātou lava ia o le happy lava ma le lau walo. Ainga lave, a tele a mea ai i le kapoti e te ai le whaamai o le pili le nā e o langa o le Samoa i oe. A lava le tiau tu lou ia a lava le tamana ia o le pese a ma le happy ia le ia masisi mea ia umatu le asolua umatu le asolulu umatu le asotofi e ia le lese me o tupu tolu sumalu minute e te ai le tu la e fa i mai le fafonga vai tatu fo
sautu alasi me umaile ai mo o ai o se la nona e faia ina mua ile na muni mai a o se tau tai poto se i o na fuatia le tai o le papaku malo na lo loto kuia we o te nina e na tia i lo ua futoto la aue o le paato ana fe pula fi mai a welo une fatu fe ea oi ai sa o toto ina manova a maoni ina ia fua mai la aue o le paato ana fe pula fi mai a welo une fatu fe ea oi ai sa o toto ina manova a maoni ina ia fua mai Ua te orsu maleon minute te ai le Tuila'epa i le afiafi o le toe aso nei moa whianga i mane masina. O le masina lona tolu o le tausanga. Ia pe o lea ua a whatia le lalolangi i le mae o le siama. Pe o lea ua o le whaasangatua i luma, coronavirus, whaamilo, sanga i tua, whaasanga i autafa, o le kama lava o COVID-19. Wana nafi sa manatu ai le aso whanau wa finela titi lava the 15th of our 15 grandkids. Ia, ili iai uma le to tele tau, ia ono tamwhai ai puia, ia le meo le afo, le to tele o tangata i tuto. Pale, ia ena o ninai maiti sa iai mani so matu, ai leo le matu lo, ele isau i le studio. Ona matu lo, ia ruta maiti o le ale me sili o na ta ua le taimile nei. Tau whai langa o maita maiti coronavirus. Atu o le ale me tau ona whai oe i le taimile nei, tau whai sau uma, we wash hands, we close your mouth, pe tale, o le ale mea, go straight to shower when you enter the house. Ai sawa ia ma le tala fu le remember to have enough toilet papers. Maiti. Le winga la le tala. Ta fio lai le tele o le pepe o le afa ai ngoa i le nei ngoa corona. E sea. Ea la sa vali o tau sanga i le ono se fulu atu. Ai wa fato atu pua leo se mea. Pea yo e ele mea na yeil teimi o le fai sa moa le ono fato ono na o tau sanga. Ma le tele o mea aile i o se mea whaapea e launga tasia ai e larolangi ia uele upu whaatania le wa mai o le pandemic. Pinga le mea e a fia ai le larolangi. Ai pewa unofo a whatula o tala lea. O unofo ama o tilo i tala tamiti. E iai tamiti pe o tau matutua e pe o latou pe ua tau latu loa le mafofau le matau tia o le mea le tu le mai. Tamiti la iti la vaia. Na le masau mai a le upu coronavirus, pēla o tātou matutu. Tātou matutua le whea ngai ma le ngā ruenga whaatoa i a tātou whanau. Whaamatala i a tātou whanau, le mea lai o na fufuru lima, le mea lai o na tapuni mutu pe atale, mea lai o na tā ele so, le mea lai o na te ia o lo fasale ua tumu mea ai le pusa isa ma le fale, ma io e fasolo atoa, e ta tau o na malama lama ia nei a tātou. Ia, nanga fu i
le i tupu do tātou temi. Tātou ne ua mawhai mamātua le temi. Ei Livingstone ia wa ai tui wasa lau sunga le li whai au, sunga le whawhengainga, mātango fia pespesenga mā lo e lava i le soft, mā lo le au nanga, mō le au nanga, ni ia whaiwa ia matau alumanga o whengai ai i le nei aso i le o whainga lu. Uma, ele lau sunga le whawhengainga, levi, tone, ia le whiro mai le nei vaenga o le aso. E mi tapusoa, ma na ia pespesenga o le aso tama, le aso tama tia maa, sunga le whawhengainga ia vili o elu, e whawhtai lau sunga Tuila'epa, e ngalue le nei aso, teimi nei suma lua, tolu suma leono, be more, le aso lulu, please stay safe, or yeah, the God bless you. Whaftai tele emi, maro fo ia le mafta mai i le nei vaenga o le aso, ia o le nā lai fōringa mai nafto a tāsu malua ia te outou, ia o le o savali koe rosu tāle lima, ia i matu inga, lima lai tu lai o valvalai tātou, maro whaftai mō le wha wiloa. Tiuli leifi whatai, tiuli o a mai oe, ua sea o tātou tue wheloai, tue fua manuia i lau sunga le whatonu, ia lava le atua, ai manuia le nei por kalame, manuia le alo atu o tiu te whaftai tele. Ua whasu minute, o 2 minute tali tu la e lima, awane ingalo, tau whatea tea ese te isi le mawhau ma le whamai, ia e tau manatua e le vai tau o le leni. Oro whengai ma tātou le teiminei. Kei o lea ua whaasolo i na pūnitia a toa e leo o mai o le taulanga, o le tātou o le taulanga e tasi e awhi. Koe piu tau punitia si tamasia. Pai ngā le tamale e o mai. O le mea, tasi la le whamanatu o le tatu ala leo. Ioe, o le popole tu ese. Ioe, tango i kiki ese mau au tafa le coronavirus. Ai tau toso ai luma. Ia le whamanatu ina o le mea siri na whaia e lo tatu ali. Ioe, o le tatu tua e ala. I le o mai le lalo langi e ala ia Yesu Keriso. Ina ia whao leina tatu. E ala le si mea tatu te popole ai. Ala le si mea e le silia e le mahalosi o le coronavirus e mahalosi tu tasi lava. E mea lea la tupu le masinto e sfulu aso a. E toi fia e aso i toi tatu natu ina. O le aso, e le o se aso, le aso e wha manatu ai. E tatu te manatua i aso uma le mea sili na whaia. E pei o le aso lava ia na tu ese wha pitoa lava. Tatu te tō manatu iei mo tatu wawa ai iai i le mea sili na whaia mo oe ma tātou uma, a o lea ua pūnitia, talu ro tātou whewhe vale, talu ro tātou le whatuatua, ia pia tarawhenga i eisi upe nā, e manatua i lea somaliu o lela au mai, whaasoro atua, tāla noa whaasoro atua, outou vai, pai atu outou vai lea aso, pai atu o awane, uta whiua toi vai outou tūranga vai, ia ua matua ma alilili ai le whale, e tā ua leo sitai. Ai ma savali e whaisina wha maaro stino, savali au tafor whale. Savali luma le potu moe, savali luma i tua le unkuka. Pena tangi tominusi. Ignore the coronavirus. Jehovah is the Prince of Peace. Let us keeping in peace. Naya mai isele salamo and confess and praying and lifting his name on high, then will lift us higher and away far from this coronavirus. Eat greens and veggies, oranges and other. Doctor, drink herbs tea or hot waters with lemons, no sugars, just a help to others stop panicking and us parents staying in peace and happy. Tangata le leira tatale o tangi i o e whaftai, whamanatu mai, ia i mātou le nei ai mesua malie, e whaititia, ia ma ai o le ale nā tangi o le vitamin C, o le vitamin D, ia tātou walu mai vitamin matama le e taule i, ia paule me ia paleni, manuia, ua, God is good, ia whaftai manuia,
Tami sa ke whataro whatu lau sunga lea o ma lo lava le soifua ma le tautua tunu sa uni fo i ruenga. Ia, manuia whi au mga ruenga o le neipo, ele i tapunia lava tau company tai o mai lava si ama o nasa ili nā tupe ia whaftai, manuia ia ngā ruenga o le nei a fiafi. Amen, in the name of Jesus. Amen, Emi. Ia. Oh. Pasu mal minute te ai le tu la e fa. E mana ia le mea le le leia i ainga fo ia te to olua. Na o ia si au pani popo. Io e vai nofo. Io e o le mea le tala fu le whaangongo o tātou yaso ia. Nofo ar tupu malmasiofo whanau la tama. Io e pi. Ia ainga fo ia whai lunga to le wha 5 ia o le afu le fia tele o mea aina whaaputu o mianta alo i tamasi se ia ai to ia fu ile si whataunga. Pia whapena o mea umaia. To te loa le mea malie. O le umatu le aso, o ifo le fiafi whai le lotu tatou i loa ai. O le sao ai le tu lafo ina i tatou. E ia mautala e whaavevesi mai tatou ia whaatumu fea. Ole. Ka latu nei whaloloa. Ia la ua toe tūtumu uma whata o to tele o whaloloa. Le mea le na vivesi tau i fusu ai nisi sole. Le wha atau waa o le mena fusu ai. A wha upua se wha punga sao. Tā mau fefe vale mat pala aia le na fusu. Fusu ne te ule maus pe whata ele. Ia ona wha le tonu lea. Ia te ule maus me ai. A rauta toi ruatu nei. Sole. E le swing o whare loa. Io e pauare mea o ki whawhai o wai te to tasi te kuetonu a o whata o whare loa ia. A ua toe fo ia i le mea pi o na masa. Iai, a futa mai fo i le sunga i le maitai tua. Anu o salau i leanga whata alo whalau sunga Tuila'epa. Ia whamanu ia le tua, stay safe, alo atu. Ia whapena fo i le nai tūlangi nuu tala. Ia, ia le tua mai ia. Whaetete ia pi o le upau ina mai tātou le nei teimi i o tātou whaetete i le malosi o le siama ia i le teimi nei. Ia manatua. Tātou te le whaetete loa. E te keurisiano, e le ai. Io e le whaidunga ina, e le siama, e te keurisiano, e le ai. Au le keurisiano o tātou, e tātou te keurisiano, ia mau tātou si tai whātonunga o au mai o na mauti noa i lava lea i le manu mālor siama i lo soi fua ma le ola. O le ua toe se fu matol minute kāri tū la e 5 toe peo no whai atu tā mo ia o lea ua. Ni te ua mate whafua se i maili tātou porkala me o na mata mai ale tātou porkala me o lo tau whai ale i le tanga ia le okay yo no fiatu o ola le tatu app o le app le na o ola te anga iai pe a fa pe ai fengata ona e anga mai tatu Facebook ia po tatu YouTube le na foi e watu e mi nei me le fafonga ia o nisi i fenga su ai al pesele ia ona foi le nisi o tatu fasalon fa
tumaton minute te ai le Tuila'epa. Upu tā ua ia, mānaia tā sauniuni, tā pena pena. E le mawhai, le mawhai, le mawhai. Ono tātou ese ai ma le moni o nei upu. Ai tātou te tā pena pena ma le a, ma le whātua. Tātou te sauniuni ma le a, ma le whātua. Pea le upu, nofo le whale, e la vea iai, oe olo nofo fo ilo whale, e la vea iai au. Winga nā o le tukafono o lo amia nei o tātou whale. Se pulona tanu wasa, tunga i le i whaifi au, tunga i le tengainga, ma lore tautua, ia ma le whamalosi, o toe se fulu, tasi aso o toe o le leni, ia po le lent, mana tua na amata mai i le aso lulu, o Januari mo mua, e whaitau me ele whāsu aso, lua e le au fiai aso sā, ia le nā. E ono, ma e a tore whāsu aso i le aso to, na i tonu lavo le eseta, e so o mali, so o mali eseta, manuia o whaiva. Ia manaia, toe whaamanatu mai nā le sungai i le whaiwhau ia se purona, ia maaso whaitau wina o le leni, i olo tatu ia i le neivai tau, ia ma le tau le manatua i tātou teimi o le maliu, o whaamanatuina o le maliu, ele ina o tātou po le vale, ia ma tau whaamatau mai o le coronavirus. Ka wholo le maonga, e iai le teimi e whaapea mai ai le malo, e su e loa le mea, e o lai le inkia ia prediction ngā le li o wholo, a pia ona whai atu. E le o se le o se vaenga o lo soifua, malo wola, le mea o le pefe a ngā e prediction. O le vaenga e whaamarusia e lo soifua ma so wola. O le tātou sauniuni, tātou te tapena pea. Ai o whaatasi la martamana o whaatuatua. Le fo i la, o lea o le li o Albert Ainu U, e o lo whaapea mai Albert. O hana matautia, ia ka ioki fo i le broadcast, kia ora, ia and talofa. Ioe, maruru atu, le lava o lo tau whaita e whaaleanga mai le tatu o unanga, ia ai ono sai mai. Alpete ain whaataro whātu i lau whioanga, i lau whioanga le whaatonu, a lo le tau atai o lo manuia lava le pitonu ure nei o San Diego, o le mātou wa tele le nā ua avatu i nā ma le mō le whaamai a whai ai mā losi i nā Los Angeles, ai o te ioe, la le wa a tātulu i o le Mercy, alingo le siwa, ia sa o loa i ngā tai o mātou, ai o te manatu, e le toe whaateleina le whaamai i California, ai tātou tāru sia ia le alofa o le atua, o le a mawhai o na whaasauina Amerika, ma le lalolangi atua i le mala, o le vaiti polo lava, ia ma le koko Samoa e au ngā ia so whaapenei. Maro uso, moni le lei, tu inga tala la ia, o tala e tupu ai le ola o le loto ma le anganga, tu inga tala na o le utatou loa uma lava, tātou te au uma i le tau ola e au le whangota pi o upu le atunu e tātou te au uma fōi i le oti. E me sili ona tāua. E o mai a taimi po le atu i ngā sau e wha o matia ai le soifua ma le ola. Mai ata pena le soifua talitonu ma le soifua suia e le atua o le ola o tangata. Le ala sisi mea e tue tau wha matau mai. O le mea nai tāua. E le wha pēa o tātou o tau mamau. O lo o fea ngai pea oe ma le atua. E lei loa e au, lau relationship ma le atua. E lei loa fu i oe le vā fea ngai o au. Le mea tau mate le mea le nā. O le ioe, tātou te le loa le vā fea ngai o lisi tangata ma le atua. Pau a leo tātou kaluenga tu wha makosi, tātou ioe loto te tele, ta pena. Ioe. Ta pena whaatasi malea, ta pena whaatasi maritama o whaatuatua. Te popole ale i sisi, me tau te popole i fua le whamai. Ho mea le oti, o me le oti au o ta pena le loto i whale o le soifua whale anganga o le tangata. Hau whapena,
I manatu se tasi o te tala ole. E te whea tu sa o hana uta. O te tapena fia, kai so o whaia i lau whanau. Tā me tātou te ua o mai lava. Tātou te pūle le taimi ar tamalua. E pūle le tamalua i lana. Paule mea o roo mai e le tamalua mo tātou. Uni, tapena. Uni, pena. Ia le tala le tamalua. Whapaa, on your marks, get set, go. E vai. Ia pā e ale whana. Mata on sa. I tau to lima. Ua tātou te whewhe ma tātou matau i le nei whaamai ua longo ai le lalolangi i lona sa wā. Ai sa wā mai ia ai te aturu runga ia tari lava e le aiso na leo. Ia te i wha te li wha lalungi runga atu. Ia whaingata ai sa ia ngungu lava. I ui i le mae a o le tangata ia te ia. Ai ia tari lava e le aiso na leo. Ina i la aluanga ia Yesu ola a feo lolo le whaamai. Ai sa whetongi i maa ma wheanu i ai tangata. Ai sa ia talia lava ma le loto maulalo. Mole le pese a CCTS oe nā le tangata. Ia si isa ili mai a bitawa oe nā le tangata. Ia vai lai o tala o e mo o mia e tātou le tala e ola ai. Le tala e whaamalosi ai. Ai le o le tala tau whawhewhe. E me fo ina e tatu te whaalongo lo i la unga tau wha e le se o le tuspa ia tātou e le tuspa ia tau whawhewhe. O le tuspa ia e ola ai e nganga o le tangata sa ili, ma le nganga o le tangata pena, nganga o le tangata au ni uni. Pai atu. E le whewhe a whapea mea umatai au le laulangi. I'm happy. I'm ready. I'm ready to go. E o le nganga whapea nā mo tatu umasa mo rau whafonga mani. Ai so ia tātou te taulangi mea o le a o mai ma lea e se mea le nā tātou. Au wale mea tātou ala le tai au pese lunga lima whaaftai i le atua i le ola ma le malosi. A o le tātou tau mate o mea li lilo o le atua. I le se mea tau tātou le mea le nā. Tangi to minusi tātou manatua. Pupua ngā tia a manu a whaalava ma le toto masaa. Kua lava lea ma te toe e tōngi o la i tātou ia ma mālo longa i nei whai. Tātou tō manga lea tali tonunga o le lii. Nā fole imagine. Just imagine o tae au lea o le a wale upo le masani fo isi ainga lenga ngana o le sitianga. Just imagine o tae au lea o le a mia ilu so i fua mane ola. A o lea o tātou talia Yesu e whai maa lii ma whaola le te minei. How do you feel? O le a se la ngona e o atu ia tatu. O e au maa ia coronavirus. E au maa. E oe. Tu salava pe sau o pai atu. O lea ua maua u le mai. A ualu se motu tu. Te no fwe whakatari ai lea so te alu ai. E manuia o tu. Alu ma fia fia. E oe. Isia. Leanga e tofo ni le tala le te whai atu ai. E tau te talia loa te mea lofa le atua. O te ola fia fia. O a painga tā e o mai. O le a le pongi sā o le o tia wha malu mai. E emo e asi mala malama le nā. There's a light at the end of the tunnel. And that light's giving us the way out of the tunnel. E ala me tatu tangi to minusi. Ia le nā, tatu manatua. Ia ausi mele whafonga vitawa. Tonu o lea si. E after ala si vaenga to minusi. E olo whapea mai to minusi. Tali tonunga o le lii o le tatu whaola e to tasi. From the cross to the grave. Yeah, from the grave to the sky. Let us lifting his name. Ia le nā. La la la. Yeah, pese na I lift the name on high. Ya, si isa ili mali pese na ai si yang i matu le pese ale li o itawa ya le pese le na fa finga loina vitawa ai si mai lo fa fonga.
oe nā le tangata, ma nei are pese. Oe nā le tangata le whaatua ma le atua tuwale. Ioe, pei o nai vi inga nei, ma tango fiesi ufafonga ora ufai pese mai nai le fio anga whangatongo, whamaro si au, ia i tātou umalava. Oe le nā le tangata, oai tātou tangata. Tātou tangata le whaatua. Tātou tangata fefe vavale. Tātou tangata le tāpena pena ma le sauniuni. O le tāpenanga, ia tele i na whautua i nai la uwhaingalo. Tapena i le ola whaaleanganga. E leo le tapena i le tele o mea ai. Ioe, leo le tele. Tātou tapena i mea na. Ioe, tapena uma i mea na. Ioe, le tapena o lo taumwhaiva mautali o lo soifua whaaleanganga. Aisea, leanga o le tama nai a vea oe mau. E ola. Au. Tātou te tapena i whangwai, tātou tapena i mea ia mo le ola le tino. Ai ao o mea le teimi e umai le tino. E fo i a le tino i e le palapala. E tu e fo i le nganga o le atua. E sau ai le nganga. Fo i le ola i le mesa. Al mela na tau ai, Samoa e ua tātou te atua tu vale, ua tātou vale, ua tātou te tau mwhai e predict. Tātou tau mwhai le mea e ngata i le atua. E le aiseisi na te sila fia. I oa ia Yesu e tau mate e le iloa. Nā o le mea, ia, pela la tātou tau mawhai nei e ola marifif. Mu asi au la mepa. Mu asi a tātou la mepa i le teimi o a whā. Le teimi o le lolo wā, ma le teimi o matangi. Ma le sau o le fia, ma fia o wha mai. Ia e mu ai lava si a tātou la mepa. Tapunu anga vale. Tā lofa maa lor tau fua mama papaloa, ia na tau salafifia klaupo whapea tātou o mafuta, ia whiro, ia tutu matei. Tapunu u isa wha mausili a mene o hana matatia, ta pena mo le tino, whaasilisili o na ta pena mo le ola wha. Anga, ioe. Manaia, beo no whatu o hana ta pena uma i mea nai lua. Pau oro na pona. Tele pe atitilo ai me o fusu anga ye fai mai i fale loa ma le ngao e ia le tala fo le tatu te pena ele tatu le ese ma le mena o le tapena ai le anga la le tumo tatu fale me ai ma vai inu ai ngao i le soifua ma le ola fale nganga yo ele maua se feso ta inga ma le tatu pela le pese na pese mai nei o ele na le tanga o ai a fai ma ia mea te whaaputu. A fai ai a mia le ola tai au. Ua se 1 minute e te ai le tula e 5 ia e usi maia o tatu. Papa Mary Collins. Glory, hallelujah, Holy Spirit. Thank you for your precious word that keeps renewing strength and restoration. Whaafiro iatu i lau fionga i le whatonu o le South i le nei tai au fau. Ua tā nei, ia, o maneia, whaftai papaloa, le afta atāre se furu i Brisbane, ia, alolu se furu te aire, se furu te minei o leo ua e 5 fu i lai tū la e wala ai tātou. Ia, na fionga ma le whatua e asoli, ia, manu e fo i tenga iai ma le tautueina, o sio tātou atunu i le nei aso, alo atu and God bless. Ia, whaftele papaloa, ei fo i, ia, mo le ono sai e aso. Ia, se i bawai tatu fwe ese ona fwe mai lolea anga i atu asorsorota tatu whasalau whaapisi. Sometimes I'm weak, sometimes I weak. Through the spiritual war, while I fight for Jesus evermore. But I'll never give up, even the sun will come down. I'll
Sometimes I'm weak, sometimes I'm weak. To the spiritual, will I fight for Jesus evermore? But I'll never give up, even the sun will come down. I'll still stick by you, Lord, to prevent me when I'm warm. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Te vai vai ai, se tai mi o te malo ai, a o tawe fa ale nganga, o Yesu lo tu fa o la tanga, ai o te le fa vai vai ai, e una mole la ila uva ai, ai o te bibi ibe ia Yesu, o ia lo sa o ale mu. Te vai vai ai, se tai mi o te malo ai, a o tawe fa ale nganga, o Yesu lo u fa o la tanga, ai o te le fa vai vai ai, e una mole la ila uva ai, ai o te bibi ibe ia Yesu, o ia lo sa o ale mu. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. Touch my hands, touch my feet, Lord, welcome me. Speak in my heart and open my eyes, you can see everything. Fill me, Lord, with your Holy Spirit and bring me more strength. And I will go and spread your word to every nation around the world. And spread your word to every nation around the world. And I will go and spread your word to every nation around the world. Te fulmaleon minuti e te eri tūla e lima ta malo King Fai Popo ia marana pesere na mōri mana ia eri tumetai ia o tangi to minusi tala peili te fumania la sunga le o Tuila'epa ma lor tau atai i fe au mga ruenga masani manuia tele le au nanga ia whapea ma le por kalame manuia le ngā ruenga i insinia ia whaletua mira atu te tele tala ma lor le feilo i mai ia ua o tele tatu le olo mafuta mai i le teminei ia pa u ia te au se tasi lene e te wati
lo le soifua manuia I lausunga whaatai mo por kalame mātango fie ia nga le atu le atua ia ma whamanutele le atua I lausunga ia ma le tō vaenga manutele le aso whaatai tele lene tai mo le wheilo I mai. Ia, ka me sake ia manuia tele le tō mafutamai o le ausu o I ngā luenga a le pālangi. Io e whai mawhai le nā pālangi o le taimi e tapuni ai ngā luenga ia mālo le whamalo siuso whaatai mafutamai I le tei vaenga o le aso. Ua se fuma 5 minute ia e usi mai au tatu whakalonga. Nisi o le vaenga le ua o le Sir Winston Funeral Services ia o le company whengai mo le o whale maliu. A whapea e pulea le vaenga tupu I le soifua ma le ola. O company la le atu ma avi ese mai le tino maliu. Oe o au. Tasi lavo o tatu ainga mai le whale mai. O na avele la tu tausia e whaatalitari ai le teimi e tuina ai o tino I le ele. E iai packages mai e tala noeina ia mawhai o na whaingo fie I o tatu tangata Samoa o na whai whapemeni tutongi I le toru 5 ma le 10 tausanga. Whape whamaoni le tongina I le toru masina whaingo o komeki lava o na full covered I pe o na tala noeina tino nai le whaalave o le fo ila tupe e mawhai o na transfer so se mea io e tupu mai se whaalave e tupu mai ai kupito Israelu Ila Australia po Samoa tupe o lena e tutongia I nei e whai o transfer le tupe na I so se mea e te whina ngalo I ai e whainai e whaalave lave tūla mai e le ngata fo ila ai le tino e tuina le parapala ai mawhai fo I o nau le tautua le Sir Winston Funeral Services I le meo le tino e whaari uefuefu ia po le cremate tala noa wala au ia tai o Marietta Luana na o Winston I le telefoni o le ofisa fitu o fitu ono 52 235 ia o po le telefoni whaavea I 323 tasi fitu ono tasi palu na o loo Pau le tautua le na a le Sir Winston Funeral Service I le vaenga o le whale maliu. E tautua ina o tātou tangata o le ofisa I Valeo I Pea California, San Francisco. Ia ai so se vaenga lava o le nei a tunu tele e au iai lana tautua. Pau le mea wala awane le telefoni o le ofisa. Fitu o fitu ono 52 235. Ia e mo nisi o whaamtalanga o le nofo silafia o le tātou atunu. Tasi le vanga sili on tau le soifuanga o tatu e mesi tatu I whafonei ia o mea tau maliu. Le ala ua iei company wha maa venga e le lei lava o tatu tapena pe o na whaongai nai le upu na I le teminei tau I fua tapena ma le ola sao niuni tatu te lei loa e tu mai. Ia tasi le nā vanga o le vanga ale Arupio Tuna. I hear footsteps slowly walking as they gently walk across. Hello, Uso. Yo. So le makwai polong ngali mele yai. Oi lea. O Sam. Oi. Lama kupus. So le lama nga mi mese tupe sa vai. Mato o fiwe so se fale la fo ai so le. Sorry. Ke Amerika li de mekele pe yari o ngai ke fo me sa wa yari aru lungo le lima lua ma le Long Beach pura va o le ngai nga le fale Samoa la lingo le fale o le tene Samoa tin sa wa ye no foi le sionko do Mexico e le la fale na ta o le El Rupios China Market ngai lunga tonu lava o le Long Beach pura va ia mai fo I ma le lima lua ia e la fo ani la tupe a e le mfanga misi aki o ke fa e la fo ngei ka masise ka manga e la fo ngei mau ngei e ngei fo yo e ngei moi
so le ia wale le wa ngā fulalo walo ki a oi so ia wale le la uso Ia uso vai, Ia. o ne ngalo ia ki oe se a sau ma se ka plate e maua fo i le me ai Samoa le me ai vela. o so ea Ai ngale so fale le asko ngai me le so sa. ia Io e se Samoa ma se ka me ai pa mo le uso. ia wale le o te wala awa tu la a Ia, o le pa ia wale le whaftai lava ia le El Ripus Market o lo whapena o le ero la tau au nanga o le Pacific Way Money Transfer i ele la tau la i sale ufi whapena fo i masale lo longa i le vantu meno o le lua valu fa fitu lima telefoni nei lua valu fa fitu lima le El Ripus Market o le tonu o le ai o Long Beach i lunga o le lima lua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o lima i le telefoni lima ona lua fa fitu tasi iwa valu valu. You got me feeling all alone, na 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 na. Don't wanna leave me. Oh, okay, you made me wanna move. We so well off, oh, feeling, only I saw it for you. Let's survive. I told ESUN's Protection, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Whawhisotai nei e te wani nuu, lima o na lua, tolu valu, tasi o lua. Whawhisotai nei a whape o iei se whiliwhilinga te tonu o se umusanga o se whale, ailinga te lea. Whaai poiponga, o aso whanau, maso tā ua i te tonu o ainga. Wala au nei a e te wani i le lima o na lua, tolu valu, tasi o lua. Emaili lima starprosounds@gmail.com. O le nei awa unanga e whaafiafia whaamari nei ai loso iso se whaafiafianga e tusai i lo finangalo. Wala au nei e tuani i le lima ona lua tolu valu tasi o lua. E tuani no ESUN's Protection. Ia, le na sa mo nisi na o tatu whasalong whapis, nisi o la whapela vo na whangasoro atu, io e nisi o whasalong whapis. Ia, a o whangasoro tatu por kalami. Lea o te tatonu ua poloka mai le tatu wala leo le te minei, e ua e mumu whasoro atu mai le tatu mori lea ma te whawsanga i. E tapunu ua vale ua lewa nga whai mai lea mio ale ke mongi o le taum whai e tapere live. Ioe, ele o kwa imoku so o kele fo i ka fia mauanga lava le Dracula nea. Ia e lava le on sai, lava mai le on sai. E whai a nice, ia e whai maniasio na loto, ia na mai leo se avanoa e whawai le tatu tautua, ma le tatu nanga. Ia no whai atu e leo tu ua ona o leola le tatu app, ia le app lina o lo o manino, ia ma le tatu uma le tatu futo a watuai i le YouTube, io e leila le tatu lava le on sai. Ia se teimi ia ona tuli ese leo le fili, ai mo teimi nei, suma 5 minute e te aile tu la e 5. Ua longo a e whaafofonga e ngata o le tatu atu nuu Samoa, ia a o le lalolangi a toa. Io no whai atu o lea ua fōringa mai te titi a maua e Amerika le whainu mera. Le Italia i mai. A pio na whai atu ia o le porkalame ai a sunga au pai se au. Ia pi e la te tō au lawina lea whaingo whainu mera. Io e ua o iai tangata ua afia ma tangata ma mo wa ura ia. A le tau o tele ia tau e vaenga le nā pio na whai atu iai lava i la tau o la tau lea mta whai oi keep records, numbers. I whainu mera o i latu wa fia. Ai o latu porkalame la vole so. Watu e upa a maosi. Watu le upa a mawhanwhana tatu. Iai, talafatu la sunga e le whatonu. O ofisa malu malo whaatai mo le tautueina o si o tatu o tinuu.
mai tu ese o lo mafuta mai fa tele o kalame mania fo o le tuangane fa tele fa finele mafuta mai lunga I Maleo I Fair I San Francisco tarsi o mania o tu na e mania tum fa tete o le feo ai tatu ia tu la fono ia e pei ona mai o hana matutia ia le na song request please a purple rain e cover ia le na alfa Samoa na pese o hana ia le tama o timu lanu viole a tonu tatu te timu ia mas ta fea tu ele siama o faso sa I o to fofonga tu e au I ngai fu talinga ia le me o le upusa o ale na o tau ti ngā o te talinga emi tapu soa whaaftai mo upu whai au o le nei aso e moni le leile saunuanga au sunga sa auni o wola malo wola whaale anga o le taimia le atua e te le iloa le mea e au wala mai ai o nā lofa e o e tele au wale le ese wha mole mole please le pese a Don Moen God will make a way ia o lei emi ia se isa ili atu ia e ni nei pese na o lo ia le lau fe mai le ngola le o le purple rain o le coronavirus la nu moana ia I nga timu mai le nga timu la nu moana si o tatu plead blue matuai ia e tatu la nu moana fa soro ato ai e o nga tu tonu o le nei vai aso ina u sumal val minute e te ai e tu la e lima o le ngalo o le aso sa o le asau nei ia o le aso sa lona toru le talu ona o matou failotu atu te tonu o le tatou studio nei ioe o le ona I faifeau o le sunga ia Samuelu o lo ngalue tonu o le Kalesia Nasareta Palangi ioe o tonu o le Kalesia Palangi o le susunga ia lafo lou tangaloa o lo o ia o lo o taitai le tasifo Kalesia I Gospel tonu o le ayo kamten pato a whau unei whai nei le a fo ingo le mea tena o si nei le whengainga I le lua toru masina taru ai o lo tuinga o le au official a vea ma whaiwhi au o le rotu ngā se pulona o lo whai tasi o kālisi o roa tau sanga ia ma le toru sifu tau sanga talu o tasi leo e kālisi tele I tonu o Amerika I le ai o Los Angeles ia le nala o lo tau sini uai le sunga ia se pulona ono whatua le tina ia ai ia masia matuta mai au lotu o le si ufonga o le tai au fou UCC e whakasa e o te wa ai e le taimi nei ia au ia oa o ele o le whaifi au ia tu mai sona tūranga e tatau ona iaisa matu whaifi au matu wanga I le vaenga o le ili o le whaifi au taimi nei ia pe o lea o teia ei e pe o matou ia o lo ngā rulue I le tuu whaatasia o tu I le asa sa ma le asa ona ua tāpunia uma ia matou whaata e si kare sia pālangi le matou te whaongaina ia o lea tāpunia se ia se taimi o le taimi e toe e ai ia matou ia whaenga ala le manatua o le so sa nei le whamantunga ia o le atapena tu te tonu o le tatu ala leo nei e tatu e te lava le sunga le whaifi au ona ia ma tofinga pi ona masani ai a o le launga ino le upu a fia ngai le ma le sunga le whaifi au ia Samuelu ia aro popo Samuelu tua vao feo ia na o le a fia ngai ma le launga ino le upu I le aso sa nei o ni ngalo ki mai lau la au ki mai lau telefoni mai lau laptop mai na o lo whalo mai lafo puro tanga loa tau anu u fumonia le fionga le loli I te nane fo I tua o te akono na vira no te leina ia le tautua te lau manava te lau manava se tu ia okay ia so te le tatu fa maluru atu vavi lunga sia tatu amio ia tu pa si te ngese o la u paitau mo la u ai avela lunga spicy water tumoe
song request. Yeah, please help me. Ta sanga pai eri tau wala pini. Elis. Ma ia usi mai alau whaafonga i moa leo te leo ai atu. Ia usi mai alau whaafonga le pese. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted to one time see you laughing. I only wanted to see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. I only wanted to see you laughing in the purple rain. I never wanted to be a wicked lover. I only wanted to be some kind of friend. Baby, I can never steal you from another. It's such a shame. Our friendship has to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. I only wanted to see you laughing in the purple rain. Honey, I know, times are changing. It's time we all reach out for something new. That means you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you to the purple rain. Who said the champion bad man fit tear downtown? Wah, the bad man a talk and a juggle. When you see the rock that twitch, boy, we don't struggle. Step on the microphone, a bad man, me start chat. Me come in at the place, I make the dance all hot. Boom, what this, boom, what that. The bad lick one shot. And when you hit them shot, then you get down flat. Wah, and when the fire start burning at the dance, you know the people, them start jump and dance. Wah, Purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. I only wanted to see you laughing in the purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain, purple rain. I only wanted to see you laughing in the purple rain. Ewe. Pese na ohana pisa mōli mana o mai tamata i ohana. Ia o le rāringa o le pese. Ia le nā o le timu lana moana o le coronavirus lana moana pi o na whai mai ei tamata i. O e tātū lana moana whātasi ia i ei nei vai aso ohana o lea mea ua e alofai i a Purple Rain o le ale mea i o he i o le nā o ringa whapena e soifuanga ma leo. Ai tilo nei ma e ba ai to toa i te o mai o Yesu le laulangi pe awhapio o tangata te fia whai tau a whionga le atu. Ta sire mea sili o na wheto ai i o e maleo o mai o Yesu le laulangi mo meo tai o malo ia po whai ngā malo e se
tai o mawhainga mālo, tai o atunu. O le au leo o tele la i le paenga o lea mālo ma le maapi o nā leo o mai Yesu. Leo o mai la i taimine. A tilo ma le tutoa iai. Vaenga leo tatu por kalame. E fasa le vale a taunu. Tatu te mata ma le tutoa o na whaia ia leo le whaamasinonga le tatu. Tatu te va ai iai te utanga inga a ila tau o e o whai mata itai o mālo. Lea e fesoua ina whaatasi o matua ia ioe mata ina tua ma le ola o tangata nuu ma le lau te lenga o le lalotangi. Aisea, e a fua mai i e o lo tutu mai i whai mata itai o mālo mātunu ese. Lea la manei o le upu na a matai le tatu por kalame o le so. Tala matai o lo mta upus ma le vali. E meo le tāua o le tau mwhai o le tau. Esa ili sona tanga. Ta ua o le tangata e whamai Yesu. Tatu o i lalo. Tatu te o i lalo e tatu te maua i le mea le lei. Au rana ana o tilo ma o maa o inai au. E mau ai le taimi i tatu te masino ai. Po le a le mea ua tupu ai le siama lea. Au le mea ia manino mautinoa. O lea ua mai o tiklea mai e le WHO. O totonu ele Wuhan, o le city o China, tasi o ai o China. Nā fua mai ai. Pe na whaia e China, pe le i whaia. A o le mea Tuila'epa, ma le ano o mea utatu mata i ai tutoa. E o a Immanuel e tatau o na tau sami ma ai le tangata. O whape. I le ngata fo ila i le tau sami i le ngata, o le pea fo i lea i totonu o ana, i le o le tua inga pea fo i le maua i a tātou. Ese ai i tua inga pea. Ae pe o ina, ua whai e le supo, whai e le mea ai, ua ai mata. I le ngata i le nā le ua sila mio le lalo langi le sau, wow, le avaenga o le tunu i mea ola. I nai mea ola. Ioe. Tātou mata uma i le sai o le pau o le tai whautulo. Alai pula mai o na mata. O a winga o ia mea. Au tātou whaamasino la. Au tātou ioe mata totoa ia. Tātou te le whaamasino ina le tunu una fua mai ai le mea. Le mea o mautinoa. Na mafua ona o le tangata. Ele i whaia e le atua. Ele whaia e le atua se whaamai ma se siama. Ia safa aila na tangata na whai. A o le mea tasi o tō tira fia ma i o uloa. Na whaatanga e le atua. Ai se a e whaatanga e le. Le upura lea tātou te tala no i ai. Ta pena. Te tilo po whea o anga i ai le soifua ta pena o le tangata. Ai le i whaia e le atua se siama e whaanganga e whasioti e. Oi a whai le tangata tu e whasioti lai. Te le tali tonu le tanga le nā. Ai o te tali tonu. Mea la nā le tatu porkana me. E whasa le vale e tau tua whasoa mai. O le asa o tilo to. Ioe. E au tatu me natala no atu sunga i whawhianga inga i whainu mera. Peo no whai atu. Wa ia e tau le alu tere so teimi i le whaitau ina whainu mera. Ona e whaatupu ai pe mea i totota. Ioe a o la urawa whi au. Whaaloto tele. Ioe. Whaaloto tele ia i tātou. Tilo i ai statistics. Ioe whaale whainu mera. Umaro saina. Ane intia. O ane ia Lucia. O atunu te tele. O atunu komenisi. Lucia whaale titi ale se pasene. Ioe, o le mai le i tonu o Lucia. Ai matua ia whaina lava Amerika. Le atunu o whai manifo tūli manu o saina i le taiminei. Malana te lautau sanga o ioe o ana plan. Le lava e le whape uma i le luafe ma le whafitu. Au tātou tilo to toa i mea ia. Wa lava le nā e matutoe e tau mai ia oe mau. Ta alota mai e lunga. Ai safai tātou ia i lalo. Ioe. Isea, leanga fo i ele o saina uma ea a fia i le mea lea.
A fia le fitu se fulu pasene o tangata saina i le mea o le soifua o lo pala. I le mea o le sawaina wha komenisi. E le wha pea o tangata saina, e le fo tangata saina la iei, e peia o tātou fia feola. Ia ailanga isa, wa launga ta sia ta masasa o ia wa aia maa lo te tele nei. I le mea e fia e olo pala, e ola o le tangata. Mena e un tātou tele manatoia, o tātou tu ia saina. Nanga e le o saina uma. A o ila tau, mena no a mata mai ai, i le o mai o Yesu i le lalolangi. Tangata nei na whetau i lava, ma le o mai o tātou whaola. Ta i o mālo. O tupu o mālo. E lava la e o mai ilo tātou vai taimi. E whasa le vale e taunu. Sila to toa iai. O lealan o whaitau ma o tilo. Tasi le me mana ia, ta te whiwhia i whaitau, ta te whiwhia i research. Le tele se pasene o Lucia. Ai le mamao tu foi Lucia. Ma intia ma saina ma Amerika. Ai maoa e lava. A whasiri lai, ai sea. Le anga o le media. Atu nu uia. O le media atu nu uia e pū lea e tama te tele i e lunga. E mau ai le mata sele a tama i e lunga. O a lava ni i outou so ona whaasala laua ni mea i le lalulangi. E whape na la ule tilo e whaasoa mai. O le asau tilo i ai. Paenga i au mālo te tele. Iona whai atu. Na mat eu lava le alu lunga. Alu i lunga le tele o tangata seina la vivea. Olo whasanen pa ui fo lava so le. Pa ua ale e ai mases. Lava le nāma te toe tau mai ia i tātou. Le tā ua le meo le usita ia o pule anga whamarusi. Ia lava la tau mawhai seina ia launga ta sia le lalo langi lalo to i ngā pūlenga ia. Ngā pūlenga tasi ale upu, pai. Tasi le upu, pai. Tasi le upu, tō. Tasi le upu, oma. E whasa le vale, e taunu. E anga tātou te whaitau tu sipa ia uma lava. O la ura te tilo wa ia na o ule virus. Nusa pe whai mai nisi mea uma lava mai le atua. Iama o wha mai e mai le atua. E whai atu la utatu nunga mana o whaitau e le ai. E le whaia e le atua siama ina ia whasioti tangata. Ai whaatanga, God's allow. Whaatanga e le atua. Mo soifua. E paule mea e au mai e le atua i ati oe mau. E lapata ia lo soifua malu uola whae tete. E manei sina upu whae tete. Whae nene le leilo na whainga. O le soifua matau o le tangata. O le soifua o lo soifua matau i le atua. Ola e matau i le atua. O le matau i le atua. O le amatanga leo lea. E le whai mai o le matau i le atua. O le poto lea manata mai. O le amatanga. Just the beginning. E uma. E tāua lo tātou sirisiri topi o no whaiatu. Toe ave tātou toe oe whaitau mai le taimi o le talu fau o le fau mai o le o mai o le tua i laulangi ala i a Yesu. Paafeto ai a tama te tele i e lunga. Paafeto ai a tupu o mālo. Io o mai le taimi o Yesu, taimi o Nebukanesa. O mai lava i taimi o Herota. Tātou te le i te a ese ma taimi whapena. Lea lava tātou te iai, tātou te whea lumi whaatasi ma taimi whapena. Pe a toa le leida wa ai. Io e Samoa le atunu pele lei. Aua tātou te whaia ni meo ni Dixon. Ai le leilo tātou sa ili ma le toa ma tātou mata iai wa ai e ma le toa. E nofo i fo lava leo oia. E te nofo file mu i fo lava le tangata. Ma whaila na wha. Ma whaila na whai unga. Ma whaila na whai tau. O whea o a ngai iai le larola. Ioi. Tato oa le ma le mautinoa. Le ai iai fo le mea alofa le atua na tu watu iati oe. Ioi. E te pua i ruma. Pua i tua. Pua whaata whae le. Ioi. Toru se lau ono 4 degrees around. Ioi.
le fua e o iai lau fua whaatautau. A whai o ia te oe, ma u le mea lofa le nā le atua tātou te whetu na iai mea o le soifua, ma le ora nei. Ai leo le au mai au news, koe sau le tala, koe whetā ina whaatasi atua i matatou. Au mai le atala, au mai le ata, au mai le tā ina whaatasi. Aua le toso whaatata ina i tātou upu, le tunu toso whaatata ina sa wale upu, tai, tā ina, ioe. E manatu e le tatau ono tātou whapena, ai mata, nofo upo le tunu, mata no nofo. Nofo I lalo ma mata I tū, winga o mea, winga o le natura o le ngā ruenga fuafua le tua. Iai le mea alofa le atua na ia te oe, iai le mea alofa le atua ia te au. Atu te va ai ai winga o mea, ioe, ai aua ne I wha se se ina ngō fie tātou, ioe, I tala wha tupu, ma tala tau wha se se, ioe, le social media, ma tala, ioe, whi ave ai, ioe, ai tātou te, ia te oe lo mau, te poto ma le ata mai wha le atua, e le whesoa ina ngō fie lo sai, o launga o lo tātou fo awene. Mau le to vai Samoa ma toe to al sila. To al sila, o le tangata e poto lana whaatau, e sa o lana. Mea tōnu lava na, utilo sa ili le upu o le alofa. That was love is all about. When your decision making is right, that's love. O le alofa, le mea tonu le nae whaamatala I le upu lea o le alofa. O lea, ina ua sao lau whaatatau. Ina ua sao au whaai unga. Aisea, God himself made a right decision. What decision that God made came to the world. Save us. Inga nā le tuana whai. E vai, na ia uia na motu ngā awha. O te tilo iai, pai tau iai, ta ili iai, ta talo I le atua, au maia, ma faufango le lei. Risi a lilo mai awa fitu, yep, that's right. O le plan lava asaina le nana fai e tau fai, control, le economy, finance, a le lalolangi. E le I faia e le atua se virus, o ngā yoinga tangata, and ia allow us to go through, e tofo ai. Tautai, visia, anaia, vai. I le whapea o tātou lua ato atoa. Ai pio na whai atu. O loo iai mea alofa le atua. Tofu tangata male mea alofa le atua. Iai. E na te tilo iai male tutoa. Pe whai maila I whai le tangata ia le virus. A o lea o te whai atu. Nei lo le leia le tangata ele se mea lea e na te ai ele o se manu lea e na te tau sami ai. Ioe. Ua orava iai e whai. Eise. Toi whewhi I tangata e oti. Pau au le mea. Le lau au mai ele siama. O ai la le safai. O safa o mai tato. E o safa o mai le lalo langi. Na ngoto I fole I lalo tau fiofi. O a onga tau fiofi. Ngā ruenga tau fiofi. O ta alonga mara ngā tupe a nei atunu tele. Amerika. Ioe, le atu Europa. A vai la warua e lu. Pana mi a e na mafua mai le mea. E tatu te peo no whai atu. Ioe, le ia te au se absolute. E le ia tu ai o la umta upu masania. E whasa le vale. E tau. E iare te mea pāpā mea si vale whapia sole. E sa ora si vale lea na whasa mai. Pinga nā o le soifuanga o la le nei. E le tā ia. Ioe, patanga tau taua. Ia le tusu. Ola. Iai le mea alofa le tua. Wait a minute. Step back. Think. Mafofau. Then you can say no. We can always say no to something that we know that's ele sa. O Selina Taisia. Ia ola talitonu ma ia whatu mawina lo talitonunga I le lii. Ai le o le Alpha News. Tātou tau mai e la fwai upu matala e winga I le virus. Ai whaapisi o tātou ngata I le whaitau o le tūsipia.
ana pon ia so le tafi o lysis mea strong le mea na ua au mai e tatou ia sa o le lei tatou te whaatala tatou te whaatarie ono tatou tala no iai a o le mea moni la vana e tilo la i le tele o le pisi o la whai tau tu sipo ia le te minei o le fesili why now e musa whaangale upo le wake up call o te tali tonu o le isi la sanga lea o le ngā ruenga ngā le lei ma le alofa o le atua i lana tangata na whai. Te tau ia oe mau a o le tangata a le atua na whai. O te tau tala le upuna, pengo fie fo la ia tau. E le mawhai la le atua o na whai se mea i leanga ila na tangata. Oe. E na te whaatanga ina mea, e na te le whai se mea i matua whaatama ia o le atua e fua, ia toe fo i atu. E nganga o le tangata e whi nau o ia. O lo ulea tilo i le mea atoa tali tununga. O le atua e tau mawhai e toe mi milo atu lo sui fuamsa uola. Ina ua mamau o laula au malau to e tātā ai o i tutonu. Pa maa whana ina ai tātou. O le wha moe o le la au. E tātā ai tātou tutonu o le moa o le ala. Ma le to e lou mai ai oe mai le lua e te pa u. E vai se le alofa o le atua. O fea la le ofi mai lea mea whai mai o le virus na whai e le atu. Tole o te ofo. O te matua i ofo lava. Lima sumatonu minute. E te ai Tuila'epa kalamasangi lava e sua malia i le ngutu ai ona i le manawa e ula ia le koufia fia e ai mea ai manongi e saina ai o ti ai le mea. O le leiso le uia ua e alu i le takta i a COVID-19 ia lena o ai le vale patonu a patatua. O le lei o hana ai tu i titia. Ai na maua foi lai tala le net le foi ua amata na to e anga i mai le kama foi le swine flu ia portama le afua mai pua. Le la ua maua mai tala mai Samoa. Le ua no fortatu atu nu matau mfai ave mo meo apa pua apa malin so ia fai mai i le meat o le pua. Ave New Zealand Australia e foi test mai ai ia se virus to tonu. Apa e afua mai le pua. Ia la ua saure tala ua toe anga i mai le flu. Ia lua ngia mai le flu le coronavirus. Ia. E na o tala e whaafefe ina i tato. A le fe au la vai a le atua le ala tatu whailunga ina nei le aso maliu. Pau a leo le mea na maliu a Yesu. Ia uane i manu maa lo mea ia i le toifua ma le ola i tato. O le pea o se manu lele e ese le mānei ai le tausami. E au tātou kuka ina ma le mamā. E ua whaina saina ona o le mālosi o le sāwā i mea ola. Koe wha moe i le tele o lātou whangu wha mangongi mea ai e tō sina ai loto tangata i le man. Ese le mānei o le tātou whaasoa. Tō whai atu, e leo i a tātou se ātou atoa. Parangi fo le voice your opinion. E tau te sāwea tau ane ai. Visi a lilo mai awa. Lilo wa mao fetu. Ai te alo ilunga. Se ua vavela lunga. Ana kose, full stay today. Okay. O te whataro whātu ilo o tō pa ia malo o tō mamalu whaatai i le mana o fofongia o le tapa au le langi. Ona olo nā lofa whaavalea malo nā lofa muti wale ia i tātou. Ua mawhai ai ono tātou toe wheiloa ai. I le langi e mamā, whataro whātu i lau sunga, le saf mamalu o mautofi sunga presidene, se purona tanu wasa ma le whatua, e maise le loa o auna pa ia le atua. Manu ia lo nanga i le nei a fiafi, tapua i le whaftai tele ana, maru atu o hana risia ua vavele anu luna o tātou. Ia pia tasi le nā whailo atu ona o tātou tala fau o lea na whailo mai ai ia le toe a ngai mai o le swine flu ia i le fisili o whaamai ia i o whaamai i le mwhaina asa ma tātou mata tutum tātou whaetete ia ua ona pisia i tātou ai a pisia fo i tātou lea lava o le lui la lea o le whaamanatu la lea au lea o le coronavirus mo tatou.
le sau tonu le taimi o le aso maliu. O le taimi o le taulanga e tasi ai afe tātou talia le mea le nā. Tātou talia le mea alofa ua tusa ma le lua afe tausanga talu ona tapena ina ai le i tai o tangata i se fia pasene tātou titalia le mea alofa lea. Tonu, po le ala le pesia le coronavirus, pesia i le afo, i le swine flu, ia peso afo e ta vale lungo la wala, o le alto inga o ti alu e tatou, ua iati o e ma u le whaorotanga. So why worry? Ia usi me le whafonga, i pese e vavai ai le tatou tautua o le nefefi. Another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. Ia spicy water, ia le pese sa whawhina aloina. Mana, ia rau pese spicy. Another smile, just one more smile. Don't think I can do things on my own. Never thought I needed help before. Thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. With a humble heart, I'm begging you, please. Ia e talia la talo san ua o wha vai vai I lo ola se I e foa I mai lo umalosi ua o vai vai lo utama ua o le lava I pua moe se feso so anima ia oe sao fa maua lunga lo marosi e ngalo ai le oti a fio mai lau a fia ngata fia mai le mata no fia o fofo o te toa tulia ia e feso so Never thought I needed help before. Thought that I could get by myself. But now I know I just can't take it anymore. With a humble heart, I'm begging you. With a humble heart, on bended knees, I'm begging you, please help me. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself
Ea Rupios Tuna Market e tatonu ore a ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa, tale ma moe, supo ma moe a paparusami. Ofu parusami mo tunu masi usi upipi. Sa pasui so sisi povi masima talo mafai. E whaamaria ino no loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i tatonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California. Iva o valu o lima. Telefoni 502 tasi iva valu valu. Every minute of the day, every hour you're 2 minute te ali tula e ono yo e tarofa puava ale fosio tina faita nuasa a rol ma faita to yo e eva ile sai elina taisia sera mana va only God knows his plan o le finangalo le atua e au wala mai iso te mea fai e le tangata na ia faia ia po le lei yanga ana ko se o le atua ma na fuafuanga e matautia le o fuafungia e o whaamai mawhainga tā o leo langa e le mawhai o na tātou te e atu iai. Ua na whaia i tātou e le atua i lona whaatusa. Ai ona o leo rua i tangata ua ngasala ma usitai i le atua siri ese ma le usitai ia pei o le ala lea ua o mai iai pupua ngā ma mawhatianga o leo langa i le lalorangi. Ua tātou te whaamau arulunga i le malosi o lo tātou tātou maua e whaalango-lango matu mauro tātou whatuatua i le atua soifua o lena au maia leola ma le malosi whaafitai. O le tawhio lai se le matango fio nei upu yo e whaafitai o le whaasoa le mamalo le atunu e pe o na whaiatu tofu lava le tangata malana mea lofa e mai lo tātou mataisili puava ale fosio o lo timunga mātou i nei sini ia o uanga ia o whaamanuianga. Sorry. Ia, le leila o toi sini o na ua o tu iai ia whaamanuianga o i wanga o whaamanuianga. O le tau whapena mātou i nei lea na ale fōru timu ia ai le timu pe i le pese fō i le atunu i na o na whaauli mai o maunga pe a whaafua o ni timunga ia ai le o mai lava i o whaaftai o hana matautia ma ngai ai whai se tātou prayer meeting I se aso I lunga instead I le au te sewa every day. Ia si whai ane I le vaenga ri nā wha mole o hana a o se manatu mātango fie fōi. Toe tātou pre-meeting ia se uma fōi le coronavirus ia tātou toe fiu fōi lea toe wa ai ia tātou pre-meeting. Tasi le vaenga. Ia Samoa le atunu ue. Tasi lea wha manatu o le soifua tapena ma le soifua sao niuni. Ta pena I aso uma. Aua te ilonga e whaamaru mai teimi maaso leanga. Ilonga e tau mai a mea o le mea le wawhai nai ia ona tau whai tofu leo tuli manu le lalangi ia mafutanga te talo ia aunga ni o ina ua lata mai teimi leanga. Ale whaamanatu lawa ia le si ufonga le taia fomo tato uma o le tāpenanga e whaia taimi maaso uma. Tātou te talo pēr on sai ma ori pēr ia Keriso, the New Zealand Prime Minister says, this is our new normal, are all in this together. Mānei, ia le ia tātou e loku manager. Ia nā, sa ngai e whai lotu tau ia lotu mana ia. Ua 5 minute e te aile ono. Sa iai le whamoe whai le mapur kalamenei ma tui o le SNTP mai Samoa ka e taru ai le tūranga le lei o le tautua le nei aso tui titia umar tātou o nanga ia e nā leo so whaalawa o tangata I tutonu ma tau whai e tapē le tātou o nanga e pi o le awhangane o le manatuai o le a watu I Samoa le tātou o nanga o le nei to e mamau fo I se taimi ia o na tau mawai ia lea e mo nei lava taimi ma le nei tūra mai alpeserea ia o tatu anga I lole e tatu talafou e ngata I tonu o tatu rau whanua I Amerika nei ia ai whapea fo I Samoa usimera whafo Elina sister ia le pesele sa e whawhinanga
tangatas minute te ai le Tuila'epa i le afiafi. Ia le fuila u whasolo i ngoto atu le la whengai manei vaenga o le atunuu. Mai le upo Samoa e masani ai e tauna palapa tama ai o le uso. Tau i le lei ele o Samoa, tau i le lei e foitua, tua ele o le fuanga ma le ola fa Samoa. I teimi e fōringa mai ua le iloa e ainga o latu ainga, ua le iloa ua le tula i mai le maua se nofo whea alfani. Au le upuna Samoa. O le upuna e tone i ai o le te lei o na winga wha le tala le lei o le ai tito. Tātou te pisa lava mo tātou e o le end of the day e watangi ai e lofa. E le apalai ala le tala le asa mo ia tunu te tele nei o tātou no nofo ai. Ia tunu o lo o ili le malosi whaafitafita. O lo sa ili le malosi e na te pūlea le lalolangi. Tau te vai to toa lo i mea ia. Pai ngō fia lea ioi sa ili talo i lea tua. Wha manino, nama mai. Au. To wola lea male mautino. Tau te tiro lo i mena. E le mena te whai atuai o le upu la Samoa. E tau lapa tama. A o la ura po leu. E tau i lava i Samoa. E le aplai e tama sa o tama i fafo. E sia, e fōringa, tama i e fōringa mai e maa nei e rewa ai. A o na tu atu e vili. E la li upo Samoa e malurunga e vili lalo. E malu i rewa ai a o lalo. E vili pe o le taa vili e lango. E sia, e sa ili le pule. E sa ili le malosi e na te pulea lalo langi. O ina tonua alo tati ai nei mau mea. Oa ina o le wha mai. Tatu te ili fua o le tupe lava. Ma le malosi whaafitafita. O lo sa ili ai, a o na ponara. E tau vata ma te tele ia. Ia ma taitai o malo. Ai a whaina ai. Nei o tātou motu laiti. Ma le lalolangi a. Tiro le ia ma sa ili to toa iai Samoa. E le to e tau whaalongolongo i news. E le to e tau whaalongolongo i o te au mai alawa te oe ma e mata to e sumaton minute. E te aili Tuila'epa, le tapena mai tatu talafou, e tatu amata tu tala o le nei lau whanua, e pe a ua maua mai tatu tala i le tatu sui o lo o lue i a tatu tala i le lau whanua Amerika nei. Usi mai whafong. Patalo fatu le nei foi vai ngole aso le pa ia man mamalu ma le lo si o tātou atunu o Samoa o mau mai tātou whaasela launga o le foi o mau le nei avanoa o tātou toi feilo ai ai i lunga o le tātou le tio le si ufufonga o le tai au fou ma lo lava le ono sai i tiu te mga aluenga o whenga iai ai alo mai le nisi le nei o whao poponga o tātou tala mai Samoa. E tumu atu o tātou tala o lo mai te wino pea le tele ma le whao popo o tiu te mga ioinga o lo whenga nei ma le matanga aluenga o leo ma whale pui. Tā whenga i ma le so langa pango ta ile amatanga o le nava yaso o tuanai ia fa pe fo yo na fenga yai ma le fa maluino o tapu o polo inga tutupu fa fu sei ile pa ia mal mamalu le tunu wa puinga o le fa mai o le coronavirus pe ta ila o le vavea o le so na luese o fa inga o le vainga fa pitoa leo ise a inga i tapa o lo o mas mi ai o lo fa lafi ai le li pango ta ua tausanga o sola itua le susunga ia pati jongi o le pango ta tu sai ma fa maunga wa to le se fulu fa ma sina o sola ma le fale pui i le lao su fa inga leo na ta fia mai e loa se tau le lea o si ueva sa i lupe ta ala pa se fulu tausanga na mawai manila au malosi ele ilai se neina o tu tau telefoni fe aveai ma la au malu wana na sa no le fionga i le li kom sino leo le fionga foi ava i i ken kail o se li poti na mo mai le va ai leo le tino le li pango ta o chang ni i si fale i lungo se monga i tapa o no so fai e leo i le va vea nei e ta ina fa ali le kom sina o lo ma salomia lava e ai nisi o le tatou atunu
o lo la tu fesoasoani i le fa'alafina o lenei ali'i pagotā e iai la ma le ali'i lenei o si'i ueva lea ua tafia nei i lalo le va'aiga leoleo ua fa'asalalauina fo'i nisi o suafa o i latou ua masalomia nei o lo auai fa'atasi i le fa'alafina o lenei ali'i pagotā o pati tongni o i la ua o io lama o moa sanele o fale atiu ma fasi to'atai fape ma sene aso maliu o fasi to'atai ma malie o i la ua ia ua fa'asalalauina nei ata i lunga o le TV ma le tio ua sa'ilia fa'atasi nei ma le pagotā ua tausaga o sa'ilia nei o lapa te ia fo'i le matagaluega o leoleo le atunu'u e fa'aitete ma matala ona e le'i maua pati tongni ma i la ua ia e to'olua o lo'o fesoasoani i le fa'alafina o lenei veli'i pagotā ua fa'alia fo'i le matagaluega o leoleo o le fa'aitetega ona o lo'o fa'a'upena'iga ia lenei sosolaga e aofia ai ma le ali'i pagotā ina ia aua ne'i fa'alataina pe talanoa i ai se tasi ai ia vavelongo se ofisa o leoleo o lataane pe ava'ia tino o lenei ali'i pagotā ma i la ua o to'olua ua fa'asalalauina nei o nisi o tala o le tamaita'i lea na taofia mulimuli atu i le maotagase i mato'atua i le fa'ai'uga o le vaiaso o se tamaita'i melesia o lo'o galua i luga o le va'alele lea o lo'o lisina mai i le kampani va'alele o le Samoa Airways na pau lenei o le mataupu fou ua fa'aopopo i gasegase ua atoa i ai le valu o mataupu o lo'o tausā'ilia pea se avanoa e auina atu i New Zealand mo le sā'ilia lea po o a'afia i le fa'ama'i o le coronavirus ua tuai ona auina atu nei mataupu ona o lo'o taofia faigā malaga va'alele pei ona saunoa i ai le fioga i le fa'atonusili o le matagaluega o le soifua malōlōina le fioga lea usa Dr. Take Naseri Taloila le ua taofia ia i tele o va'alele o le mawhai ana toe ave ni a tātou test po le tātou samples e ave sa'ili mo toe whamautu mai o le tulaga lelea e whaiala ona teu lea teu malua le tonu o le tātou lab o iai le manatu i testia o fomesaina i lima se laula po test space kits ai lea mai o nana la whaongalo i testa i a tātou ia samples ia ua whaputu o salopo ua fitu pe valu teimi nei tātou samples ia lo tawhia nei ona o le mwhai ona ave lo o whaamalusia pia puipuinga le tātou malo o wale saunga le mu o si o tātou atunu i le o mai o le nei whaama ioti i to tonu o Samoa. O nisi o tala ua tānsanga ina nei le whaalapitu pitonga o le au whaipisi nisi i to tonu o Samoa po le Chamber of Commerce le malo mo se fesosoani i le tele o pisi nisi o le atunu ua matua a fia lava i tupe maua ono o le tapu o le whaamai o le coronavirus ua whaasalalauina nei to tonu o le atunu ua whaalia le fionga i le te ifono le whaalapito tonga le susunga ia Jennifer Fruen le pau mawalalo ai lea o le tamau a inga o le atunu ma ua matua a fia i lava le au whai pisinisi e au fia i foi ma le au whai whalitari malo o le atunu whaalia Jennifer whato a mai atu foi le misela le tolu pasene na pau mawalalo ai le tamau a inga o le atunu au le nei foi o toi a fia le tātou atunu i nei masina ona o a'afiaga o le fa'amaioti o le coronavirus o le tele o le ʻauwhai pisinisi whapea e fo'i mai latou e ona faletali malo ua vaea o latou tagata faigaluega ua talosangaina ai nei e le fa'alapotopotoga ia le malo mo se vaega tautupe e fesoasoani ai auā le totogiina o ai talafu ua telē le a'afiaga o tupe maua ona ua tapunia le femalaga'i o va'alele o i o lo'o fa'apelana tele mai ai ia tulisi mai latou e whaatumuina ai o tātou wharitali malo. Talu ai o le fwoi foto atau amata ona toe mua nai se leni o wharitali malo manisi o pisi nisi. Talu mai le misela pētai ia o le fwoi o toe awhia i le nei fwoi vai tau. I mua mai la se whaalinga mai le fionga i le taitai o le tātou o tunu le li pāle mia Tuila'epa sa i lele malie le ngoi. O nisi o tātou tala ua whamaunia mai nei le awhia ai o se li Samoa o lo alala i to tonu au ki lani New Zealand i le whaamai o le coronavirus. O le susunga ia tu pai keneti apa i masfulu onu tausanga
ta fia ia unga o le wha mai. A o malanga tu i Amerika i sela ta whaonga malo na whalitua. Na to e taliu mai i New Zealand nei, ma wha atino ai su enga ma wha maoni ai, le a fia ai o i la ua, i le wha mai. Na mōli maule nei e lii, i le tinga ina sa o iai, ma ta fia ai o ia i le whale mai, e o mai la i le teimi nei, ua iai nai suinga, ma o lo wha solo malia mai, e toi wha fo i sia o lona malosi. O se Samoa mua lea i tangata Pasifika o lo alala papa au i to tonu New Zealand o wha maonia lea a fia i le wha mai o le coronavirus. O la whai o toi fo i mo tātou talamani e te le lawa tapo inga si o tātou tunu o Samoa paso i fo ia ma ia manuia. Ia, mana Samoa na ua anga i atu i o mo tamalawa kasi tasi fu tautua ma o nanga lo si ufonga o tai o fou. Ia, i le tu whaatasia, ma le tuina atu o le tātou talafou i laurawanga ngana. Ia e pei o na apati ai, ia pita i tunga ai le sui o le tātou eo o lo ue mai Samoa. Ia le fionga ia taua lalo vita fua i lona ofi tonu autu ta ia pia. Ia, e mule tfuera le ngang whaafitai i le fionga i taua. Ia ona o le aluenga whaiwhaipea, patalipea tatou news, ia ai ma le tai o le nei, ai ma le nei atunu tele, ia o lo pena mai e le su. Tau ias, pelu se taimi o mua, o whaafu. Ia mo le taimi nei, te tonu o le nā ua manino lau whaafu. Nga Samoa, mea tātu tupu, o lo te tupu, o le ātu tupu. Pea, tonu o lo tofi Samoa. Ia, ma nei ana i tala, ia ana i tala, ma nei e whaalongongo, nei tala ale o ono le me mawai, iai, whaafitai o le me ili, e lava o lo lava papale le tata. Tata ita nei ia, i li mamao te le atu, se te mi, wela tala, tata te whaafitai i le atua, no o le tala vale a mea ua iai se tangata nu o whaafitai la, ea ua maua le tala. Ela o iai, ai pe uma o te masani e fui. Ia. Ai o le tala sili lan whaftai. Mea lana nu whai atua i pei ua mataukiare tala o le tala lau wawe na PCL tangata. Ai e mawhai o na fo ia. O le se wha mai le wha pia e te maua i loa, e te le to e fo i o a le ia tonga fitia, fai fo i o na fo ia. O na mataukia o le wha o le pipisi tele, i o le mea na ua onga o ngai i le whaonga Samoa, o le tala whaftai a ma le vi inga e fo i ua mo tala, e ui ina ua, o wai le alo le atunu umisi o na whatua, e fo i lau au mai whatasi ma le tala fia, e ua a mata o na ea e seatu, e mai la ua, ia ma tue whafu, o i sia le malosi, tue anga i atu i porkalame masani, au mga ruenga masani, pio na masani ei leola, au le mea, tau mamau whanau, io e mainga, ia manu te lei, ia mau tea ese nino ua matua, tea ese ava, ia male. Ua, ana ko se, ona o le vaitaimi o le maliu ti ngā o Yesu Kristo. Song request please lau sunga i le nā son whasakaurua Yesu by the Peace Chapel. Ia e au aro fatuai ma le audience ma le beautiful ia le lei. O lei ana whaftai si isa ia tu whaftai tele i lau whionga ta wā ia mo le whongaina o me tupu o le atutu. Pea, ia mawhaka me fo i lau so ia se yuri Filipele masoe ma lore wholau manuia i lau whionga ma le tautua atinu u alo whātu mo urua ma le ainga whapena fo i se yuri o na alo whātu mo urua ia ainga kani sila whaftai tele ia le wheilo i mai. Ia, au ia whera so fina ngalo whaalia e tusa o tātou talafou, e ase mea te langona i le nganga whaafitai, e a fo i se mea ua pōna i ai lau whaafonga i a tātou talafou. I le nei aso, au nā se talapi o te whaati iai, ia, e pei o le talafifi iai, e whaamarosi e pēr tātou ala leo, ia, i wālana ta ua whaama i o le whaama i oti,
malalava toe malele ai e pi o le flu e tatou sai e ngai tatou ma le foi mai lusu mlauna minute e te ai le tu la e ono se tatou peselea ai tatou foi il pesimul mana o le na au mai i tau tali ai ia le di matafeo ia matatu tala fou o au fan nei ana kose ia le pese sa fa finale
Ia, E ke lo oe. i, E mana ia fo I le vaenga le o le tautua le Arupios. E keile le vaenga ia oi sole. o aso whanau, o whaipoiponga, ia o vaenga o mawhapena. Oi. E fai umala vai lato. E o iai le latu tautua, mena e mana ia fo le tautua le vaenga le. E iai fo ila ma le po avela e te whaatonu e fo ina le kamahora le saistu. Oi sole. E te vawe whaatonu iai ma vawe au e numero le iai. I, Ia e whaina latu ta pena na uma le vaenga le na. wina e whaatonu nei. O areo lato e whaavela po alato oi piki mai. Io e nal pauan me te whai o le wala au iai, whaatonu, ia matau ila so te mana umi iai. Fe tau i la, o lana o lesa whalim whono mato ainga, e fia whai fo ini sua tai. Ia e whai uma, io e le mauara I si vaenga noni I e tonga. Na o le pua vela lapa. Pua vela. Vaenga o le saistu, e lo tamate tele fo I. Man, nei ala. E mawelani pepa keke fo i e whao ngā i le. Maua uma lapa. Ai matau lia fo o le teimini o le coronavirus. Ia ua tele I na ngau whatafude. Ai le umia te toe rotu lesi teimi ua toe. Toe maua fo. Ia e. Maua tanga leisa. Maua uma lapa me whapena. Man, nei ala. Nona wingala la waru lai o. La wala au lai. E se telefoni wala au. Io e, nei e telefoni. E te wala au I le telefoni nei. Ma whaai loa iai. O le telefoni le sa e au maia. O le lima ono lua whawhitu tasi wawaru wad. Ia ngā. Numerana. Le au Rippers Junior Market le latou au nanga e whaamari e nai o lo finangalo I le pua avela o le size 2 bala au nei ia Rupen lima ono lua whawhitu tasi iwa valu le address po le tuatusi o le lima lua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California iwa o valu o lima El Rippers Junior Market I Long Beach. Nisi nā o tātou whatalong nisi peo nā wawa iatu. Ia, mana tua nuk whai atu o le ngā whatia, le tātou teimi, ma le tātou tui mai Samoa le SNDP. Ia, ona o loo whai mawhale tonu, le tātou tautua, ma le onanga. Ia nei mea nei ua le lei le fiso tainga. Ia, o ma whale tonu ai a tātou teimi. Mo te mineu tō suma wha minute e te ele Tuila'epa le ua lua ma lima sumleona lo nuinga toi tasi ma wha minute lo teimi lea o lo totoe ia ono tatu tau mawai fo ile nei tūla fiafi mo le atu le ngā whaftai ni tatu atunuu ko e mana tua o ne ngalo ia o le a tapena atu tatu ala leo nei le whamantunga lotu o le whamantunga ia mana tua fo I ua leo toi iai se whare sa ua usita ia uma e ka le sia ma au lotu ia le whaatonunga fo ia le nei malo ia iso se o te mea lava so se potu I ai tonu tangata e to o se fulu ia e le o to e tari ai nei le temi nei ai mautino lava tele tangata o lo so ia le atu la fono ia tasi le nā mea ua ta sauwha awhi ai o le leu sita ia e tangata o le tu la fono e fu la sa leo leo ai le mea a Los Angeles I le se amtanga o le niva yaso ia ma le fia o le pule nuu ua maua se tasi o company to tonu lava ai o Los Angeles ia talaina mai te le ulopo ia se whaasalanga po tapunia po la turanga o iai pil fōringa nā o le e tāua lo tātou sita ia o ai le temi nei o le mea maria le o ai le temi alu I e moe ufa whano lima ai ngalon tā ele ia e pi o mea uma whapena lea o lo whapena mai e te tau o no tātou ia o le whano lima ia malita ele io e Tuila'epa lava ia I whapena fōringa mai tu tele o tātou io o ai le alu e moe whano lima ai le tāre pa o tātou io e tōrusu maleono nuti e te ai leono io nai mea na io e le leia le whaima whaautangia ia e fō ia ai io e le osi o le siama ia o nai whapea e o anga whapena a o le tau maruru fo taro sia ia le nei ua a ngai se atu tātou ma le vai tau le nei o le tau maruru e ono le lavala ua maua e le fia le siama I le tama o vevela taro sia la le ua tātou I le spring
ia ma whaatea e se atu ai tātou ia ma le vaenga le nei o le tau malulu se i me i atu tau malulu ia New Zealand ma Australia e wai me i atu tau malulu ia te utou waru ese le tama ma utou tāro sia ia sa o le matenga a mo le teimi nei tōru suma le 5 minute ia e te ai le tūlā e ono e sa moa rau whaafonga mai i o le nā a le aise lotu a le aise mea e te anga ia i le aso sā ia tātou whai lotu i nei ta pena mai lau whaamantunga ia e a te pena atu i le au nanga le ufonga le tai a fou au whai ngā luenga tofi a le atua lo matu o a lue whaatasi i nei ia o le a te pena tuai le whaamantunga o lono winga ta uni mai lava i nā lau i puwaina ma sa waina i o e e whai atu i nei le tātou whaamantunga atu te manatua whaatasi e matua le tala tasi whaiwhi au o whantunga not so much masani e o tō whonga matu umutu aso whatunga. Tala le whaiwhi au lea ia te au le ngalo. Teimi mafutanga. O le teimi e mafutai i lo tangata i le atua. Yala i le tausami. Yala i le lau tofo, lau tau mafa, tami, i toto, tino. Mai le tala le whione. Teimi tātou te mafuta whata. O le whaamanatu ina. Teimi o le mafutanga a le atua malana tangata e ala. Mea sia o lea. Inu, ai, lea. Ino, toto. E la o lea whaatino ina i lea so tānei e ta pena tuai ai au se purana tanuasa. Ia, mai ngā luenga whuolo mara. No mga lue le nei tu o le ngā luenga e fwoi au rotu o lo pena o na ta pena i atou le whaamantunga i lungo o penga ta wha i langi ma lungo le interneti o na ua whaasa tu la fono tau mwhai lava e pui pui a tātou ia mai le pepesi o le siama pe o na lausi la fia e tātou uma upua la le atu tātou te masani ai e sili le pui pui a na i lor tau tonga whikia e pe o afuanga le na ua lai o na ngai whakea mana ia foi sia fainga yo umano ta fa longo i lea falsa umano ta fa longo i lea fai fi au umano ta fa longo ese umana oi e tasi la vale nota atu te taina e nota i lea e lofa mleang e fa solo pe nei vaenga ia e taua ai Samoa ia le ki mai o lau telefoni o lau laptop o lau computer ia i le asasa o momo nei a whaatino tui nei e vaenga o lau tāpua inga masani i le atua ia e ala i unga e au mafutanga ma le atua oi atu masani o tō fufonga ma utulou whaamantunga ai e tala whiangai ma tātou e mafutanga aso tātou te mafuta ai ma lo tātou i le inumia o le waina ia ma le tau mawhaina. Taurona tia, i te aso sa asau, wa utele lo ia auto New Zealand ma Australia, Samoa po, paipea ni auto rotu, ia le ai o nei, ua matua le ai a ele o lopo le ase vai teimi, o le ase le aso e toe fo i ai e ka le sia i o latu malu malu, mafutanga masani, o le teimi nei, o lo ta fia me uma whapena, ta fia onga, ta fia nisi o ngā ruenga le malo, le aini whare tupe o matala, ia o whetau i fo ia ma le le ai uni tupe, ia o amea a teu, ia te manatua ia le tala, ia i masini fo i e ua tau tala mai. Kua ngalo lai le si au tamana e watu, o mono atura na kāt, e ngalo i le ri, ua i loa e le recording fa Samoa, e le kiu tua, ai momono tu le kāta la wai mai le masini. Ia la sanga momono me ala ukatua le sau tupe ia matou, io e pi fōringa nei mea whapena, o lea ua, e o i whare tupe ni o tapunia. E le o lopo, lale umi, ia e tūranga e le matango fie, ma le longo le lei, pia no whai atu, tātou te whaia mea uma, ma le whatu, e tua i eile taimi. E te tala ia wanoa, au ar tātou matawhai oi, whae tete.
ia tātou ale nā pito la au tau amo, tātou whae tete, yo e mai whaale tonu ai am whawhitauri, ea tātou te whea ngai, aso uma, o le soifua ma leola, e mwhai nau ese mei ma tātou, ia au mai ele atua lona malosi, e mwhai tātou malosi e tātou te whea ngai ma mea ia, rua whaso ma lotu ma valminute, o na tā leo le tula, itu, mai arau whafonga, ia, ai fu i tātou, e pese mun mana o le na mai, ia, i se pese, ia, usi mena whafonga, vai tātou fo i se pese, e whao tātou por kalame o le ua, e imasfulu minute. Fire.
Nei whawhiwhianga o whiwhiroi ino whasuma minute e te aile tū la e ono. O le whape mai puawa a le fosio ua tau le lango nā tūru leo ia pe sao ea lea pe a. Ea olo tūranga le lei tonu le tatou ofisa nei. Ea atonu i se me o whale tonu. Ana ko se, okay, Brother Tui, I'm coming over with the bottle of Bloody Mary here for the offering at the body of Christ. Yeah. Ena, o le leila ana le awhatari atu i le vaenga le na. Luciano Fasami, taro fauso, pe fuamanuia, ma lo lava tautua le e whaalongolongo ia manuia sa mo nei, pasuma 5 minuti te aile tolu le afiafi, vela le la alo fatele atu. Ia, au tua masanga, ia atonu ia ngāle vela le la ia te utou, ili o tuai tamo coronavirus ia utou, nai fōringa mai whewhe tamo i le vela, ia e on e a fōi. Tava pēr le, ia whae te pēr, tātou te leilo lava lau vai, ia alo whātu, au, ia te oe ainga, anako se, yeah, we are in the same boat here in OC. All the churches are closing down until such notices. Yeah, mania. That doesn't mean we stop praying. We offer our prayers from home. Masina me mania. Toi fo ia tātou le tanga yoe. Ulalia suruape Paulo, malo soi fuamania, lau sunga le oao, iau whaivalu filima God bless. E whaftai tele ula, whaftai le whailo mai, pelina taisia, whaftai tele mo le whaamaru si au, ai mai se o lau tau longo ia ma whapea, lo le whaamalosi i la le whatonu, tau whapena fo o tuma, o tele atu o lua, ia mai se ia tai, Princess, ia Carol, ia alofitele atu mo o tau, talo whau lia suruape, na alo whatu, Luciano, yo e tui tāru sia ia, yo e lelei, yo e whaetete, ia e lelei outou o le nai vevela, tāru sia, ia auane i. O tasisi tangata sialo le atunu ulea ua mautino mai, ua la vevea whaatasi malonto ua mai New Zealand, au le talafia a Luciano, talafia o lea ua mai o manuia, yo o i le taunu unga e fefe iai le taofi, a le ua mai le tala e mai whaatasia o le tala e whaatia ai, e mai whaatasia ma le tala e whaafefinai, e le soifua ma le olo nei o tātou tangata, na ua tea ese, na whaatalitari nei tui tūla, ma stoi aso, ia e matua mautino ai, le alu ese o siama ma la ua, ia o na ola i ola ainga, o nuinga tala fifia, mo tātou uma. Ulalia suru ape Paulo. O le corona e le whaelonga ina tangata. E le na o tangata mātua. O alu whaasolo atoa. O le siama e le alo i tamaiti ma tangata tau. So es tangata pau le mea tua u lafo i le taita inga a le tua. Yo e wha maulalo, salamo, mafoi i le atua. Pau a le na. E tele ula, e mo le whaino mai o le vaenga. Winga, tātou te salamo, mawhatutua i le atua, ia ma tātou muli tū la whono, e pio na whatonu ina mai ei tātou, ia tu salavala pe tātou te salamo, e tātou te le solia pe, tātou soli pe tū la whono, pio na tu ina mai, ia tonu lava leo le tātou savalinga 5 minute, e te ai le tū e ono, e ausi mai na whafonga, ia o watu o tatu whawtiwhianga o whepesi whiloi. Ole
O le na whaafsiri mai a le sunga i a talenga i a ao o le tua masanga ia pe mo i o tātou le ua sili ia o la ule te ena whesili na fuala vai whanu mera pena o whai atu te musola i le wau o se tangata wha mau numera ia lo avala uina o le avatu o le tala e mawhanwhana e le tangata e o tua se whanu mera e whememe iai e sa o le whesili au o lea pe o le ua aisilia sia matou mea i nei pe atu ui ona se tete uma o lea ua confirm le numela se lau valu sifuma le valu afe fixe lau sifuma tolu ia tangata ua pesia a o tangata fo ia ua toe recovered mai le mai e fitu afe ma le valu sifuma le lua tangata ua toe marorosi mai o le talafia na a o e ua maali liu e tolu afe valu se lau wiva sifuma le ono ona winga e la titi tangata maali liu a e toa tele tangata ua toe foi ma ave lo moenga ino fale ai ba tasi da fina winga e o atu tae au osilia ma le lua e lau afe tangata io e o le lava o fatupula ia le whanu mera no whai atu Samoa ia u te musua ui atu atu na me o whanu mera ia mo le lau si la fia o le ala o le worldwide le o te tibutilo atu iai ia e pei o le na e valu se lau lima se fulu fitu afe e fase lau valu suma fitu o le auto e fo i le fale ua marolosi ta se lau fitu valu afe ma le tolu suma fa a o i lato ua mari liu pas fuma le lua afe i le lalolangi a toa le na lea ua aisilia Amerika pito ai Italia pito ai Spain ia a o saina na amata ia lea ua tūlanga wha i le teimi nei ia ua tūlanga mua Amerika ia e pi ona whainu mera o Italia se lau male lima afe fit se lau i valua ia tangata ua confirmed ua fia a o i latou ua toe fo i le fale ma ua toe maua le tino malosi se furu male lima afe fit se lau luasu male lima luasu male iwa afe tangata mali liu se furu male lua afe fa se lau luasu male valu Italia lea Spain iwa suma lima yo e tata ua fia iwa suma lima afe yo e toe pailo mai le toe recovered se fuma liva afe suma liva afe lusa lau lima iwa ia matata o mali valu afe fa se lau ono fa ia ai le titi asaina na amataina e o so o tuem siamani o Iran tolo toa i o Falani o atu umai e faitau afe United Kingdom o Belgium, Netherlands, Austria, na tu Europa, South Korea, Canada, Portugal, Israel, e vai e o Israelu, o lea la Haiti au se Italia, Norway, Sweden, tole. Au lea u tele o ai atua i se Russia, o ia ngara la vea, Romania, ia afia le lalolangi sole. Saudi Arabia, Indonesia, South Africa, Iceland, Mexico, Peru, Dominican Republic, Argentina, Singapore, Colombia, Serbia, Croatia, Hong Kong, New Zealand le lalo a New Zealand left a ono se lau fa fitu tangata confirm valsu male lua tangata tue marlosi aina le tasi lava le tangata ua maliu. Ai la iti lava ia la aulusia ia mana ia pia pia na i nga lu tolora watu ona o le ofisili ma iai ia i o e fitalinga ia au. Tano ia fa maru watu pe a fai uas le ai se tasia o ia le o le winga e na o le tautua ma le unanga ia mo le sira fia pea mo le fa maina ia ua o le osili matolu senga ia saua ma le uliva ale mea sili ia pi e fa pena ia e talo mai a ele to vai mai lo ilunga nei i nava ia so momua ene i lo le ia o le ala ua la vea tu matou ia te talo mai tau ma pea ia matalo mai ia maua e matou le meo le ustai ma le whaalongo tu la fono ia e so ia tu ia le meo le whemasa wai i ngā neini mea e alua i o
ia ua omo le ele masau atu o masau mai I ia ma tango tu le mea na tango ia I tangata mai ia ma tātou ma tua I lava ina ua tasi minute te ele tula e fitu ia ma mai fuita se ia ma wha asu solo tole tātou por kalame I le maeng whai ia na kose ia pese pesa e whawhingaluinga. soe e alofa Yesu ia te oe wa madua o ia ona o tātou a mio leanga wa momomo ia ona o tātou so tula fono
O i le tangata o kale mari ai. O le ala o le atua soifua. E le ai lava se tasi alofa e tusa malona alofa. A wawa tu ina atu e ia lona ola. E suia iana wo. Hallelujah. Se aia sauva ai. Ilona tau tau mai. Ua tafe toto. Ai ona fofona. Ua lako a ilona ola. E alofa Yesu ia te oi. E alofa Yesu ia te oi. E alofa Yesu ia te oi. Ia souma. E ala le nara maniwai. Ni nuna kale maria. Ina ia ona le tagata ngasala. Ina ia ona le tagata ngasala. Ua fitu minuti te aile tu la e fitu i oe. Ua te i Yesu. Ua te i Yesu le sa putu atu o tātou tāro sanga. Ua te i Yesu le sa putu atu o tātou pese pesenga. I oe, aisea. E tonu. E whamtala ina so o ale tala lea. Iau ngali i mātutua e. Anu nofo e tua oile la fale marita mai ta i fo mai. Ta i le. Ta i loia. I loia le teine e fo mai lon tō rua. O le masani a le to ina le male lo matua ma lama le tae au. Na dua elea nofo i rumo le whapa o longo la fale le to ina. Mata mata i ona tua oi. O to ina e whaila na mata painga. O so umala me le songo fua e watu to ina mata mata sau tu tonu e le fia. Whai atu le lo matua. Kana me utupu. E mai le to ina. E nei pale ata ua so le whai mai e lo ia ma fo mai. Au le whai ngā e lo ia i ona lava lava. Pala i ona la i sau e alu ai taia uma. E whai mai le tala le lo matua tu. Se le ai se se lau wa ai. E whai mai le lo matua tu. Ua o le taimi ale o te taimi ale usu ai i al tamai tai fo mai ma le li lo ia. E ni tangata e loa la e tusa o la uina. E o oa ina songa fua so lulu a so tofi fai mai i lo le lo matua. E o walu asi wa ai po le an mea lea ina i li to ina. Ano whanofo lo le i fafo to ina ma le lo matua. E le te pe afa le fitu le tae au. E wa ai tu lo le lo matua. O tua i mai ia le ngari i to e mala ato. Ta i fui e o le ngā ruenga. Pai mai lo le to ina ia. Tiro la ia i. Pai wa ia tu i ofuna mai mala o se. Fai mai fo le fo mai ma le lo ia se vai ofu ia mai mala. E wa ai tu lo matua. O le matua le leia o la ia. O le fo mai ma le lo. Tango tu lo ma le lo matua. O se i le mata le al to ina e fai le va inga. Tango tu le lo matua tu u ona mata. Pal tu tilo atu le lo matua. E ne nefu fa toro ato le mata le ai lana va. Tango lo matua feula i ai le ea a va elo na ofu so lo i ai le mata. Fai mai le lo matitu mata lo matua, fai mai le lo matua. Tango lau mata. Toi tilo la ia. Toi tu atu al to ina i ona mata o lana va inga fai mai le to ina. Ui sore ta fio lai. Whapenari su fuanga ma le ola le tatu te o lai. O lau sila ma la uva. Tatu te whaita wina tangata i le tatu wa. E au noa malo tatu loa. A mata atu ia te oe. A mata atu ia te au.
Ua tātou te vaai i le isi tangata. Tātou te amata i le tātou vaai tilo ifo. E sa ili ifo. Ona manino ai leo le tātou vaai i le isi. Alo ai toi ina e ne nefu e le isolo ina lana vaainga. O lana mata le whawhitauli e leo le unungari. E leo lona tua oi a o ia le whawhitauli. Pena le soifuanga ma leo la. O tātou whea ngai ma. Ma whaamai ma le siama lea o roanga ima. Aua tātou te tua ia o whea na a mata mai ai. Aua tātou te tua ia o whea le tangata na tātou pisia mai ai. Aia, e a fua tu ia tātou le meo le usitai ma le ola pae tete. A matatu i o tātou loto i whali. E ola whae tete i o e male tau mamau ma me ono pisi ai tātou. E pe o le aunga lava lea ma le anganga o le tātou tautua. I o e matatu i a tātou le tū mamā. A matatu i a i tātou me o le tausia o le tūra ono ua. Matatu i a tātou no tātou le tūa ia tangata. Karitonu, a maua i tātou winga ma le tūranga lea. Solo la mata, solo la vainga, ia toi tuupa le lei, ia ona manino ai leo le tātou vaai, ina ua se fulu ma 2 minuti. Ia ai le fitu o le ututilo atu, ia toi lua se fulu ma le ono, na i o minuti e ia toi. Ia whatalo fatu i lau sunga tamauli, a lore mafuta mai, whai si o whaianga. O le si wao vi mai as wha mole pese fiu noa e tau alanga ia o le lei, ili mai fiu noa e tau alanga o pese na tamati pou. Ia, tamauli, elina wa ai o e whaatua e saungei a oa uon ia le na tamauli whaataiuso ia le mafuta mai. I le tātou porkalame i le nei tū lafiafi ele o toe mamao ia se taimi ia ono tātou tau maa vai fo ilea i tia e fo ili whaati ngā fofonga. Ai o le tau mwhai lava e wha au i tū la atofa ia mo le tau tua male au ona mo o e Samoa i le nei tū la fiafi sumaton minute e te ai le tū la. I tū si meil whafonga PCP on whawhingalina.
tani ua liu tino tangata ia lelei o lau whaalongo ai aua e te toe nofo nofo fia fia la ia lea li iua e sa o loto fiu noa fiu i tau alanga sole o mai fau o le baa fiu noa fiu i tau alanga ona ole amu amu mai o tangata fiu noa fiu i tau alanga sole o mai fau o le baa fiu noa fiu i tau alanga ona ole amu amu mai o tangata fiu noa fiu i tau alanga sole o mai fau o le baa fiu noa fiu i tau alanga ona ole amu amu mai o tangata ona ole amu amu mai o tangata ona ole amu amu mai o tangata Manaia tele pesefo o fiusi tu ina noa. Ai teilo. Ua afe mon tupu tau sanga taru ai olo alanga pea noa. Eoi, le alava e o maritatu vai tau olo alanga pea noa. Alanga ilea. Alanga ile whaortanga le la tatu wha manatuina i toi se futasi toi sulu aso. Le alava lai olo alanga ele ingata le alanga noa i le vai teimi o le tala i ano. Le alava olo tau alanga mo tatou. Ai aua tatou te tau mate ina le toi a fio mai. Ai tatou ai le mea lea ua lua afe tau sanga talu na o mai. Le lava tatou te whaataringa tuli i ai. Ana ko se, e le matango fie, e se le matango fie o le alofa o le atua ia i tatou. E le mawhai una tu lafo ina tatou e le atua ua ea. Ona o le atua e le iloa tua tā mai, tua tā mai. O le atua e le aiso na ngā taanga. Pava vau lava lo na alofa i lana whanau. Uma ona tuina i ai le loto, ma le nganga, ma le tino e whaatau nui na ai po la folanga ua uma ona poloa inga lana fionga ia i tātou. Wha manu ma whaatau nui, whaatau waina le alofa tu noa o le atua i o tātou loto manuia le nganga. Whaftai tele ana, tole. Tele lopne na ele whaifi au wai ana, ma naia ma tango fie ia natu malangona ia ona o tamita ia ona ia o le vaenga i le kalisia o lo latu pa mamafaina le vaitau le leni ia po le lent o le vaitau fui nei e ta ua le kalisia katoliko le vaitau o le faa laina inga ina o le tino o le tangata fia ngai le vaitau le nei ta mauli le ai aua le avea le se mafa is na sa iai fuafuanga o le aso malo lava Oli ia malo whaftai ia le whelo ai mai. Lea ua tutilatu le teimi ua to e se furu ma le iwa na i o minute. Ia ono tātou whaafu i lea i le neitu la fiafi. Mana ia i o le tala na ua mata mai ai le nei aso. Tala, paso le tala mataio. Ua ilona mta upu. Furu ma le valu na ufa maina a toa le mta upu. Ua o le tala o le sa ili o le tangata. Pea lo na tuanga i le malo le. Pai mai le tala i ele maua i lunga. Ele maua i lunga le tamana. O lalo la. Atu te maua. Oe. Ta ili to se furu ma to rua po fea o latu no fuanga o ai o latu e maua lunga. Pai mai tala tamano. A le pe o to tamaiti. E na fasolo i furole i lalo. Solo mai i pai ma o tu o le asore nei. E matango fie o mea uma. Tatu te whaia i lalo. Tatu te iui i ala o Iesu. Ai leise se fia ui ai. O le matau tia le nā o le mea. Ioe. O ai a fia ui so le nā mea mātanga ma mea. Ioe. E tatu te iui ai. Pea tatu muli muli i ala matūranga au o Iesu. Esea. E le whaingo fie Samoa. E le whaingo fie a wala nā o ai tātou i ro tātou.
tātou te tilo i te longa o le vale fto a mawhaina po atu le ngutu li liu i ele si ala. Aia, e manu malo tātou. Pai e mawhai ono tātou. Manatu. Tātou te fuli fo lava, tātou te oifua i le lua. Tātou o tangata tau mawhai. Tātou te tau mawhai i mea ngata ai le mawhai o le tangata e fia. Koe maua ola i a kiru. Tasiro tātou o wala i le ola e wha. Na ori i o le ola. Wa ue fitu o le tamaroa. Mea umaia. Tātou te tilo i aima le totoa. Na maua ai leo so tātou. Ai le whaingo fie o wala. Ui ai lo tātou. Lea o le a tātou wha. Tātou. E se te isi aro ma fau Samoa ma le coronavirus. E toi tau lai le vaai. I le maliu, na toi tū, i le ingata i le tū. Isia, le lofa i ate, oe. O wā ufa pia lava o nālo whamai o le atua, e lolangi. O ia o mai eiro nālo pele to tasi, ia le whanu se tasi. Oe, e whaatua. Au mai e male absent. Tangata e whaatua tua o le tangata le nāna te maua. O wala tātou te whewhewe m whaatua tua i le virus. E tātou tūlei ese a le tama nā musina minute. Tātou tepa le vaai, tepa le taulai le vaai. E Samoa, i le tūlanga o ai nai vai aso o mua e amata tu i le fase fuaso na amata mai a Januar. E se ia o atu lava i le aso tona, le aso le eseta. Katoa i ai le fase fuaso. Ua tātou te whaitau aso, mwhaitau po o fia nu mera, ua maari liu finu. Tātou te le mau ai se tala fia. Aia, nā o le wha momo o fina ngalo masa uloto. E au tātou tū mau ai le sa ili. I le whainu mera o i lātou ua wha fia ma i lātou. O le taimi nei tā moa i lausi le sila ma sa mātou tilo. Sa mātou mata totoa. Ta oto le coronavirus mo sina minu te fui se tasi. Ai se i o tātou te patau lai. I le mea tasi. Taulanga e tasi a afe. E ai se mea lava e tasi a oe. E ai sa o mea na whaia i ai. E se tātou mea tasi na whaia. Paito a tasi lava e le atua. Paito a tasi lava le tamalo i lunga o le satauro. Ai se a tongi ola oe. Tongi ola. Rosu matonu minute. E ai le tu. Pitu o le nā tonu lava Tuila'epa o alanga pea noa. E o mai e whau le waa. O mai e whaataun uina le whiau tua o le talai, o le tala i atu lea o lona finangalo i ia ma whaatua msa ili i le amia tonu a tuia. Whaatai, whau leisi wau, ia manaia le tala le ua whailoa mai e tumata i o whau. Mantua fo i lea tau te whailoa atu le rears, le tautua le rears, money transfer, e le lau whai mai whau, o fia lafo sau tupe Samoa, New Zealand, Australia, po fia lava tupai o ai kupito, le ala whai mai whau o le tātou rate o lo iai le teminei lua tā la onos fuma le iwa sene. Ioe tā la Samoa, le reitinga o lo iai nei pe ala fo sau tupe Samoa, lua tā la o noiva, no iwa sene, tā la Amerika tasi. Manaia, ioe asiasia ne loa i nā ili tātou marketi na e la foi sau tupe. Mantua foi rated daily, the daily rate o foi tai au sui. Ioe, ia solente nei sa lua tā la fitu se furu tu i tia toru tā la. E pife me ia whapena. E manaia le tau, sili atu le rate le rears na i lo le Western Union. Ia asiasi iai i le taimi nei, pai tatu foi spese foi mai o whato whaatu Samoa. Ia, se mena o whafonga o tatu talafou ia i lau whanua, mai a ia le tatu por kalame i le temine. Tālofa lava, tālama i lau whanua. Na sau noa le pule a onga o Tony Thomon e whapea. O te tali tonu o le a le tatalaina o a onga a le whanau ono o le social distance. Sa ia o na tā ua, o le tausanga ato nei ua sauni ai o mea onga tamaiti e tusa maripor kalame ua whaata tiaina e le matanga luenga o a onga i lunga o ngā luenga i le computer.
Na ia ona saunoa i le tapunia wa onga, ina ia mau ai e tamiti a onga o le toa file mo ma le puipuina o a onga atoa a le whanau. O le puipui o le whanau o la matou lea sini au tū o le wha moe moe. A o le taimile nei wa whaungaina o le social distance. Pe a whaila e tau nuu wai o le tewe pesi mai o le wha mai i le maa sina fau o le a wha awa wina i pēna o awa onga le whanau i lunga o komputa. Na ia ona wha popo i wha pēa o le saunga le mua o le whanau e ao o le wha autangi aina taru mai le tū la fono sa wha pēasi aina i le maa sina taru wai. O le aso wa mautino ai o le matanga ruenga o leo leo ua tolu se fulu ma le lua le au whai o le au whainga ruenga ua awhia i le pipisi o le coronavirus. O le matanga ruenga o tine iafi e a toale i la tau i le toa fitu. O le au whainga ruenga ua awhia i le nei whamai. O lo iai i la tau ainga e pui pui ai i la tau ma le tū la fono ina ia whapena o na whae tete e le toi fo i mai i le ngaluenga i se taimi o iluma pea umar se fōru mane wha o aso. E to orua ua manuia mai i le matanga luenga o tine iafi o la ua ia sa tinga ina i le whare mai a e whaafutai ua maua i la ua le tino malosi o iai nei o i la ua i o la ua ainga mo le lua se fōru mane tasi o aso. Ua whaalia le fia o le whaipule o le ai o Louisiana. Ona o se tasi o whaifi au sa whapena ona ia whaia pēr o ana lotu i le toa tere i le lua se lau 5 tangate te tonu o le wharisā. Na ia sau noa e whapea e ao ona whautangia ina o le tūla whono. O le whaifi au wale e kālesi e te tonu o Louisiana ua whaasala ina e le tūla whono i le ono māsineno fosala ai. O le taimi nei, mo iai o le aso le aso e tūla i e lumo le whaamasinonga ma tu inai to le whaamasinonga ma le tonu atoa o le ai olo na whaasalanga. Wa iai la le mautu tonu la vai tu la i lumo le whaamasinonga ma ana molianga e 5 ma le lua. Sa tā ua i Daniel Proke whapea o lona lua lea na asiasi atu iai o lii mata mai tai fo mai. Ai peita iane e le mawhai lava le whaife au i lona fia wa ai le tū whaale nganga ai le ngata i lea o le a whainai o tangata i to tonu o le si tete. O le awhai o tangata i te tonu Louisiana wa awhia e 5 afe lua se lau i le taimi nei. Ai ua lua se lau tolos fumaleiva o e ua mali liu. O le whiwhilinga whamasinono o le awhapena o le whataun uina e a maea o le nei coronavirus. I se ripoti mai a Mary Strini e whapea. I te tonu o le ai o Long Beach i le taimi le nei o lo whapena o ngā solo le lava tutu sa ai whapea fo i tonu o Carson o Gardena, ai le ngata i lea, o te tonu o Torrance. I lana ia wa ai ma le lipoti mai te tonu o le CDC, e fast fuma le tasi o i la tau i le onos fuma 5 o tau sanga, sa whapena o na awhia pia lava i te tonu o le ai o Los Angeles. O le so o mawai o le awhai, o fast fuma le ono i la tau o Mariliu te tonu o Los Angeles, tol se lau fast fuma le fitu o mai ua mautinoa i le teminei. O le tū malo atoa, wa whai atoa i le lua afe, pase lau iwas fulma le lua, atoa i maleono se lau, iwas fulma le 5, mo ripotia mai i le fast fulma le valu o i tū la na te atu nei. O la le whainu mera a whai la tupuina, la whapena o na iai fo i tonu, o le whai unga, o le whaipule atoa malana o fisa, i le tūlanga toi whafo ai o la lea whaafita uli. O tawhia umalava o matawhanga, papena o ta elenga i te tonu o le sami, ono o le nei wha mai. O le whasalanga a maua o i te tonu e solia o le tūna whono, e 5 se lau o le matawhanga, a tasi le afe o le ta ele i le sami. Mua wa aia le ngālu wenga tele a le vaenga o le malo leo batonu mai te tonu o Los Angeles. Wa o mai a toi mamoenga e tasi le afe 5 se lau i le sauni uni ato o Los Angeles, ma le a ai atoa i le taimi o le coronavirus. O te tonu na le LA Convention Center, lea ua whai e tonu mawhane mautu mo le taimi nei. O le fisosoani a latou, ina ia tā pena mo le taimi e awhiai o tangata. Ai le ngata i lea, o le latou lava, mua e whaafutai ai, o i latou e a whaina, ma whaatia, ma mari liu i la lea whamai. I te tonu o le ai o Los Angeles le i le taimi nei, ua afe, lua se lau,
o i lātou mai le mālo o lo ngā lue i le taimi nei mamata ngā luenga ese o whale mai. O le aso sa whapena, o na toi whamana tuina mai ai e le pulisili a onga i mātua umalava o tamaiti a onga, ua silia ma le fast fumaritasi afe o tamaiti a onga, ua le mawhai o na maua i lātou wa awa onga, ona o le whale tonu o le interneti. O lea mafuanga ona o le coronavirus, wafua i ona o onga o tamaiti ilunga o computer. E fetus fuma valu pasene o tamaiti a onga i le talawhatai a toa i te tonu, Orange County, LA County, ma Ventura, papena ona le maua i lātou o ni computer e a o ngai. O le valu se 40% a toa o tamaiti e le ai ni computers i o ma interneti i te tono o lātou a inga. O le awai pea o le tupu man whaatele ini o la lea whainu mera, o le fo i le tele o mata upu, sa whapena o na tuina atu i te tonu o wale tāpena ina, mo awa o ngā ale whanau. Sa whai e whapea, o le awha o ngā ina pea i lungo o computer o ngā ili whanau i le taimile nei, a o tama whai pea lava ina ia sa ili le vai fo o la lea whamai. O le aso sa tu e whaamana tuina ai e Eric Garcetti, e whapea, o le atapunia umalawa o farmers market i le taimile nei. O lona manatu whaalia ina ia tau fiai o le pipisi o le whamai. O mōlia mai o le tele o farmers market o tō tele tangata o lo tutu i leina ai le ai o se safety o le sticker o whaonga ina tonu i le ono o futu. Na ia ona sau noa e whapea e sili lea ona tapunia mo le taimile nei ina ia pui ai le pipisi tele o le whamai. Ai le ngata i lea o mea aina ia afia ma le tō tele o tangata a o fau mai le tasi o whamai i le masina fau. Ua tele ngā luenga te tonu o Los Angeles, mo whapena o na afia i le whamai o le coronavirus, mo tō ina mai ai o le pasene atoa e 32% o company te tele, mo whapena o na tāpunia o i lātou i le taiminei. O le whapopolenga i te tonu o le tō tele o tangata, ina ia tāpunia atua se i o atu i le tausanga fau. Tō tele o tangata, ua le ai, o ni tupe te tongi ai o lātou whale, ai le ngata i lea o le tausia ina o lo lātou soifua. Ua wa aia fo i le tō tele o tangata ua tupua e lungo le numero o tangata le ai o ni whale, ona o le nei whamai. E moni lava i le tupe sātu ina mai te tonu o le mālo, ai talu ai le whapopoina o le tasi o masina, ua tele ai o company ua whai o le lay off, i te tonu o tangata whai ngā luenga. Sa amatalia mawhanga yo ino la le tūlanga i le vai aso nei, a tonu o le vai aso fau, e maua ato atua i le tali au le taimire nei, e tolu a fe tesi mali, e tolu miliona tesi mali lima, i lato umalava ua le ai o ni ngā luenga, o ua le ai fo i ato atua i tūla e whase fulu i le vai aso. Wata tu talana mai i lau whanua, Samuel Walapopo tua wau whangalilo matawheo si whawhanga o le taia fau, Radio Samoa ia manuia o lau wha asausaunga. Ia, manatu Samoa o talana i o tatu lau whanua, e a fiai le nei se tete o California, ma le nei ai o Long Beach, o le se tete, ia tai nane ia le atunu toa, e ngata e pi o le alava o la walunga, ia le tala i le whamai, pi o e anu lava ima o, ia pi o le siama matautia lava o taula iai, ia tautu stala, ia mai la tufu i o loo, a ni potia me o lo tupu tonu o le tala whatai le ngata o le ni ai a o le stete ia o le atunu tele. Ana kose whafte tele i la sunga le whatonu mo le porkarame whatali i le iafi, tai i le taurongolongo ma upu whamalosi, wa le alo atu o le lalolangi i se aua lai whafo ai le nei whamai le coronavirus. Ai ia manu i tele fuafuanga o le nei vaiaso i le nei tu o le kelope, tai fo i le tatou technician, ia the beautiful IT, Vera, ia mo le porkarame mātango fie, manu i fo i le toi tali watu i maota malawa, les, ia o le lei ana, manu i fo i tatou toi whilo, i fo i se malama o mumua, pe a eiro tu sufua, a so mātou ola whaftai at fo i ana i le li i, unga le li whaifi au, panga lilo, Samuelu matawheo, ia e tusa o tatou talafou, i le tapena ina le lei, ia o whaadiluina, tu inatu i outou maota malawa, ia wala wala whaafonganga,
to te lea o tātou na ono nofo i nei, e le o malama lama I mea o lo tupu I o tātou tā whatawhane. E lea, ia whakele atu lau sunga le li whai whiau, io e ua le ngata o lau tutua I lunga nei, tātou walale o iau, e fo I e Tuila'epa, io e I le liwina o tātou tala I lau lavangangana, I whaingofia I le whaafonga alo tātou atunuu, ia ua toe pia toe lua o minute ia te toe mo te minei Samoa le atunu pele ia ia lava tawhinga Victor Malaifono o le mole po pesi I le coronavirus ia o le Victor ioe o lo whapena lava o whaftai ia o le nā Samoa le atunu ue ioe te lealo ta fia tautua ma au natu ia e te e whewhelava o wae whaatūranga ina, ma tofa ina teimi tautua mo oe, ini meane ia ua motu wha mai ia o na waitawina leo le tautua ma leo. Nanga e mō le teimi nei, e fo I le mea o e tonu ma o pū wainga ngana, e tautua nei, e tonu tama oe, atua ina, e aise atua o ia tau, iau tau tu mai, mātou whaanoino I atu. Ia wai on tātou ngā bua whatasi, tātou ioe ina, e se mea tātou te loto whatasi ia. Nā iuta, e tātou te o ma tātou le neva iaso, tau sili le nā o na tāua tātou te ioe ina whatasi, e pia o na tau mwhai atu iaso uma e tautua tuai le tautua alau si whongo tai a fo, ia ia se iota a toa I nei. Ia I se teimi mātou te whapea nei a mea o le mea tonu, o le mea sao, ia o lea ua mātou launga ina. Tātou ngā rulu e whatasi, e upua le tusi, o le tūtele o tātou mea, o mai whatasi, u te opongi se mea ua tō whina ngalo mo mātou manatu iai, o lava le nā, pai mo tātou pasa moa malana. Ngā mō te minei, ia, e sau malama tātou e loa I, buatu whamangalo, tātou o ona, pai ua sasi, e upu o I o ana, nei whaasoi fuaina tātou toi wheloa I teimi a te aoni ngalo, au le tautua la su whonga tai a fau, ia, o ngā iai marsunga I li I whai whiau, ma le whawhengainga po le preteni fau, nei tautua la sunga ia se puona tanuasa, ia ua le pa au mai, li I o Samuelu, ia, tātou whengai I se minuti o mōmua, o le teimi nei, soifua ia Samoa.